ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଏଇ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ। ଆଶା କରୁଛି ତମମାନଙ୍କ ପଢାପଢି ବହୁତ ବଢିଆ ସେ ଚାଲିଥିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଯେମିତିକି ତମମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲ କି ସାର୍ ଟପିକ ୱାଇଜ ଯେତେ ବି ସବୁ ଅପକମିଂ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, ଯୋଉ ଯୋଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ ଅଛି ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର, ତ ସେ ଟପିକ ୱାଇଜ ଆପଣ କଣ ନା ମାନେ ଯୋଉ ଏମସିକ୍ୟୁ ଆଣନ୍ତୁ ସାର୍ ଯେମିତିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ପାଇଁ। ତ ତୁମର ସବୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରଖିକି ମୁଁ ଟପିକ ୱାଇଜ ପିଲାମାନେ ଯେମିତିକି ତମମାନେ ଦେଖିପାରିବ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଦେଖ এই ଯୋଉ ସବୁ ଟପିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଭର୍ବ ଯେମିତିକି ଟେନ୍ସ ମଡେଲ ଆକ୍ଟିଭ ପେସିଭ ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ନନ୍ ଫାଇନାଇଟ୍ ଭର୍ବs ସେମିତିକି ତମର କନେକ୍ଟର ଟାଇପ ଅଫ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟାଇପ ଅଫ ଫ୍ରେଜ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ପାରିଜନ ଏମିତି ଯେତେ ସବୁ ଆର୍ଟିକଲ ଭର୍ବ ନାଉନ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ସେମିତି ଟପିକ ୱାଇଜ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି କି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ। ତ ତା ସହିତ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମେ କଣ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛେ ନା ମାରାଥନ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କଣ ଆଣିବି ନା 100 କି ପାଖାପାଖି 150 କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ମାରାଥନର ସବୁ ଟପିକକୁ କଭର କରିକି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ବି ଆମର ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିବ, ଏପଟେ ତୁମର କଣ ଟପିକ ୱାଇଜ ବି ତୁମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ତ ସେଇ ଆପ୍ରୋଚରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଭିଡିଓକୁ ଆଣିବା, କିନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ଅଧିକ ମୁଁ ଦେଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଯେତିକି ଭିଡିଓ ଦେବି ତୁମକୁ କ୍ୱାଲିଟି ଭିଡିଓ ମୁଁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଯଦି ସେତିକି ଭିତରେ ସବୁ କନସେପ୍ଟ ଥିବ ଏବଂ ତମର କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିଯିବ ଏମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲା ପରେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆଜି ଆମର ସେମିତି ପିଲାମାନେ କଣ ନେଇଛେ ନା 10th ଚାପ୍ଟରକୁ ପିଲାମାନେ ନେଇଛେ। 10th ଚାପ୍ଟରରୁ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 30 ପାଖାପାଖି ଆଣିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେତେ ବି ରିପିଟେଡ୍ କନସେପ୍ଟ ଏକ୍ଜାମରେ ବାରମ୍ବାର ପକଉଛି ସେ ସବୁ କନସେପ୍ଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ କଣ ଅଛି ନା ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ ୱିଥ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଟେନ୍ସ। ତାହେଲେ ଏଠି ସେ କହିଛି କି ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସକୁ তুমি ଫିଲ୍ କର କରେକ୍ଟ ଟେନ୍ସ ସହିତ ପିଲାମାନେ। ତ ଏଠି ଅଛି କଣ ନା ଦ ଆର୍ଥ ଡେଜ୍ around ଦ sun, ବୁଝି ହଉଛି। ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ରିଭଲ୍ଭ ହବ ନା ରିଭଲ୍ଭସ୍ ହବ ନା ଇଜ ରିଭଲ୍ଭିଂ ହବ ନା ହ୍ୟାଜ ରିଭଲ୍ଭ ହବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ କେମିତି ଏଠି କଣ ହବ ପିଲାମାନେ। ତ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲରେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢେଇଥିଲି କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ୟୁନିଭର୍ସିଆଲ ଟ୍ରୁଥ ଥାଏ, ଜେନେରାଲ ଟ୍ରୁଥ ଥାଏ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟ୍ରୁଥ ଥାଏ, ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ କଣ ୟୁଜ କରୁ ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ଟେନ୍ସକୁ ଆମେ ୟୁଜ କରୁ। ତ ଯଦି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ଆମେ ୟୁଜ କରିବା ତାର ଫର୍ମୁଲା କଣ ପିଲାମାନେ তুমি ଜାଣିଛ ନା ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ ଭର୍ବର V1 ପ୍ଲସ ଅବଜେକ୍ଟ। କିନ୍ତୁ এই ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ସିଙ୍ଗୁଲାର ହେଇଥିବ, ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ସିଙ୍ଗୁଲାର ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା এই ଯୋଉ V1 ଭର୍ବ ଅଛି ସେଥିରେ କଣ ନା s କିମ୍ବା es ଆମେ ଆଡ କରୁ, এটা তুমি ଜାଣିଛ। ତ ଏଠି କଣ ନା ଦ ଆର୍ଥ ଡେଜ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଦ ସନ୍ ଅଛି ମାନେ এটা ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଆଲ ଟ୍ରୁଥ। ତାହେଲେ ଆମେ କରିବା କଣ ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ହିଁ କରିବା। ଯଦି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ କରିବା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସବଜେକ୍ଟକୁ ଦେଖିବା। ସବଜେକ୍ଟ କିଏ ଅଛି ନା ଆର୍ଥ ଅଛି। ତ ଆର୍ଥ ଆମର ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମର ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବର, ବୁଝି ହଉଛି। ତ ଏଠି କଣ ହବ ପିଲାମାନେ ଆର୍ଥ ପାଇଁ ଆମେ କଣ ୟୁଜ କରିବା ନା ଆମର ଭର୍ବ ଏସ୍ କିମ୍ବା ଇଏସ୍ ଆଡ କରିବା। ତେଣୁ ଏଠି କଣ ହବ ନା ରିଭଲ୍ଭ ପିଲାମାନେ ହବନି, ରିଭଲ୍ଭସ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ। ଇଜ ରିଭଲ୍ଭିଂ ଆଉ ହ୍ୟାଜ ରିଭଲ୍ଭ ତ ହବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଟ୍ରୁଥ ଥିଲେ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ହିଁ କରିବା। କ୍ଲିୟର। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ଆଉ ପରଫେକ୍ଟ ଯୋଉ ଅପସନ ଦେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଏଲିମିନେଟ କଲେ। କ୍ଲିୟର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ସେ କଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦ ଡେଜ୍ ଟୁ ଦ ପାର୍କ ଏଭ୍ରି ସଣ୍ଡେ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲ କି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଣ୍ଡେରେ କଣ ଯାଆନ୍ତି ନା ପାର୍କକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତ ଗୋ ଗୋଜ୍ ଆର୍ ଗୋଇଂ ହ୍ୟାଭ୍ ଗନ୍ ଦେଇଛି ତାର ଅପସନରେ। ତ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି କି ପିଲାମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କୋଉ ଟେନ୍ସ ହବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଟେନ୍ସ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ଡିଲ୍ କରୁଛେ ତ ସେଠି ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ କିଏ ପ୍ଲେ କରେ ନା ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରେ ହଉଛି କି ୱାର୍ଡସ୍। ତୁମକୁ ସାର୍ କଣ କି ୱାର୍ଡସ୍ ନା ଏକ୍ସାମିନର ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପକଉଛି ତ କିଛି ତ ଗୋଟେ ହିଣ୍ଟସ ଦବ ନା ତୁମକୁ। ଟେନ୍ସ ଗୋଟେ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଚାପ୍ଟର ଯେଉଁଥିରେ ତୁମେ ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିପାରିବ ପିଲାମାନେ। ମାନେ ଯଦି ଟେନ୍ସରୁ 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡୁଛି 5ରୁ 5 ଆସିବ ପିଲାମାନେ, କାହିଁକି ନା ଅଲରେଡି ଏକ୍ସାମିନର ତୁମକୁ ହିଣ୍ଟସ ଦବ କି ତାର ଆନ୍ସର କଣ ହବ। ଦେଖ ଏଠି ଯେମିତି କି ସେ ହିଣ୍ଟସ ଦେଇଛି କଣ ନା ଏଭ୍ରି ସଣ୍ଡେ ଅଛି। ତୁମକୁ ସାର୍ ଏଭ୍ରି ସଣ୍ଡେ ଥିଲେ କଣ ହବ ନା এটা ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ହବ। ତୁମକୁ ସାର୍ କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେମିତି କି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ଟେନ୍ସ ମୁଁ ତ କହିଲି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଟ୍ରୁଥ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟ୍ରୁଥ କିମ୍ବା ଆମର ଜେନେରାଲ ଟ୍ରୁଥ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥିଲେ ତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ହୁଏ। ଆଉ କଣ ନା ହ୍ୟାବିଚୁଆଲ ଆକ୍ସନ ଯଦି ଥିବ ସେଠି କଣ ହବ ପିଲାମାନେ ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ହବ। ବୁଝିହେଲା ମୁଁ କଣ କହୁଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲକୁ ଆଉ କଣ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ ନା ହ୍ୟାବିଚୁଆଲ ଆକ୍ସନ ଯଦି ତୁମର ଥିବ ପିଲାମାନେ ସେଟା ମଧ୍ୟ କଣ ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ। ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ହ୍ୟାବିଚୁଆଲ ଆକ୍ସନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାର କିୱାର୍ଡ କଣ ନା କିୱାର୍ଡ ପିଲାମାନେ ଏଭ୍ରି ସହିତ ସବୁବେଳେ ଲାଗିଥିବ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ବି, ବୁଝି ହଉଛି। ଯେମିତି କି ମୁଁ କହୁଛି କି ଏଭ୍ରି ଡେ, ଏଭ୍ରି ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଏଭ୍ରି ଇଭିନିଂ, ବୁଝି ହଉଛି। ମୁଁ କହିବି ଏଭ୍ରି ୱିକ୍, ଏଭ୍ରି ମନ୍ଥ, ଯେତେ ବି ଏଭ୍ରି ସହିତ ପିଲାମାନେ ଲାଗିଥିବ ଟାଇମ କିୱାର୍ଡ ଯଦି ଲାଗିଥିବ ତୁମେ ଜାଣିବ ସେଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲରେ ଅଛି। ଏଭ୍ରି ଇୟର, ବୁଝି ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା ତା ଛଡା ଆଉ କଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଯେମିତି କି ଅଛି ଏଭ୍ରି, ସେମିତି ଆଉ କିଛି ଅଛି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦଉଛି। ଦେଖ ଯେମିତି କି କଣ ଅଛି ନା ଅକେଜନାଲି, ବୁଝି ହଉଛି, ସେଲଡମ ଆଉ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି, ଏଇ ସବୁ ୱାର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଥିବ ତୁମେ ଜାଣିବ ସେଥିରେ କଣ ହେଇଛି ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ହେଇଛି। ବୁଝି ହଉଛି। ନୋଟ ଡାଉନ କରିନବ ସବୁ। ଏଇ ସବୁ ୱାର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି, ଜେନେରାଲି, ୟୁଜୁଆଲି, ବୁଝି ହଉଛି, ଆଉ କଣ ଥିବ ସେଲଡମ, ରେୟାରଲି, ହାର୍ଡଲି, ଏଗୁଡ଼ା ସ୍ପେଶାଲି ଥିଲେ କଣ ହୁଏ ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲରେ ତାଙ୍କର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆମେ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଜାଣିବୁ ଏଇ ସବୁ କିୱାର୍ଡ ଅଛି ମାନେ ଏଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ନିହାତି ହେଇଥିବ। ତ ଏଠି ଯେମିତି ଦେଖିଲେ କଣ ଏଭ୍ରି ସଣ୍ଡେ, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଣ୍ଡେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ନା ତୁମେ ଜାଣିବ ଟାଇମ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଥିବ। ଯେମିତି କି ମୁଁ ଆଜି କରୁଛି ସେମ ଟାଇମ ବ୍ୟବଧାନ ପୁଣି ଆମେ ସେ ଆକ୍ସନ କରୁଛେ ପୁଣି ସେ ଆକ୍ସନ କରୁଛେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଟାଇମ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିଟା ଚାହେ ଗୋଟେ ଦିନ ହଉ, ଚାହେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ହଉ, ଚାହେ ବର୍ଷ ହଉ, ମାସ ହଉ, ମୁଁ କହିବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ପୁରୀକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଏ।
तो सेठी कोन होबो ना प्रत्येक गोटे टाइम व्यवधान रे मु जाउची तो दैट इज एन हैबिचुअल एक्शन भितर सेटा पळि आसुची बुझी होची तो सेति पई एवरी थिले पिला माने आमे जानि जउ सेठी कोन अछि मु एवरी सहित आ अलगा कीवर्ड भी मते तुमको कहि देली तो एटा एवरी थिले तो तुम पई माने माने मिली गला तुम कोन ना पक्का मार्क मिली गला कि सर आमे जानि गला प्रेजेंट सिंपल ही अछि बुझी होची अच्छा ताले एटी पिला माने देखिया बर्तन दे अछि सब्जेक्ट दे सिंगुलर ना प्लुरल ना सर प्लुरल को पर्सन प्लुरल ना सर थर्ड पर्सन प्लुरल आ मु कहितले थर्ड पर्सन सिंगुलर थिले वर्ब रे एस किबा ईएस लागे प्रेजेंट सिंपल टेंस रे तो एटा जेहेतु थर्ड पर्सन प्लुरल अछि तेनु तो एस ईएस लागिबोनी तेनु कोन होबो ना आमे जानिछु सब्जेक्ट प्लस v1 प्लस ऑब्जेक्ट तो एटी v1 एटी की अछि ना सर ऑप्शन नंबर ए गो अछि बुझियला तेनु एटी कोन होबो रे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर क्लियर पिला माने एमिति तुमे डील करिवो क्वेश्चन को कॉन्फिडेंट आसी जो पिला माने तुमरो अच्छा 3 नंबर क्वेश्चन करिया पे हमें चेष्टा करिया देखो सेंटेंस इंप्रूवमेंट देछि द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट सूर्य पूर्व दिगरे उदय होउचंदी तो एथरे से कहछि इंप्रूव करो किछि मिस्टेक अछि ताको तुमे इंप्रूव करो एबे मु तुमु जस्ट कहली कोन ना यूनिवर्सल ट्रुथ थिले पिला माने होबो कोन ना प्रेजेंट सिंपल किंतु ये करछि कोन ना प्रेजेंट प्रोग्रेसिव करछि पिला माने तो जदी ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव करछि ताको आमे कोन करिया प्रेजेंट सिंपल करिया देखिया कोन ऑप्शन प्रेजेंट सिंपल अछि द सन राइजेस इन द ईस्ट ऑप्शन नंबर ए रे ठीक अछि एडी वाज करछि हेज करछि हेड करछि तो पिला माने ऑप्शन नंबर ए को आमे देखिया मात्रे करियो बुझिउछि तो जदी तुमर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थिबो पिला माने देखिया मात्रे क्वेश्चन करियो फिर भी मु चेष्टा करछि तुमको टेंस रे गोटे गोटे वीडियो तो मु देइथली ऑलरेडी तो आ गोटे वीडियो कोन ना जो कीवर्ड बेसिस रे तुमे केमिति एग्जाम रे क्वेश्चन को डील करियो ता बेसिस रे गोटे वीडियो आनिया पे मु चेष्टा करछि प्लान करछि बहुत जल्दी तुमको टेंस रे पूरा डिटेल ले देइ देबी वीडियो जेमति कि टेंस रा कोनोसी मिस्टेक तुमरो होबनी बाकी एटा प्रैक्टिस क्वेश्चन करले भी तुमर कॉन्फिडेंस आसी जियो पिला माने देखो 4 नंबर क्वेश्चन ही डेज टू द ऑफिस एवरी डे दिस वीक बिकॉज़ हिज कार बीइंग रिपेयर्ड ताले पिला माने देखो एठी भी तुम गोटे एवरीडे दिन देखिलो तो एवरीडे देखिले तुम कोन फील हो जे सर एवरीडे अछि माने एटा कोन हेतिबो निहाती प्रेजेंट सिंपल हेतिबो आपण एबे कहिले किंतु पिला माने एठी क्वेश्चन से ट्विस्ट करिवो मु क्वेश्चन माने लेवल कोन ना इजी रु डिफिकल्ट लेवल जाय सेट करछे पिला माने प्रत्येक कांसेप्ट काहे ना आमे खाली इजी जाने कि गले एग्जाम रे टिके ट्विस्ट कर दो पुनी तुमको प्रॉब्लम हो तो दैट्स व्हाई क्वेश्चन लेवल भी टिके डिफिकल्ट भी अछि इजी रु अछि मॉडरेट अछि डिफिकल्ट भी मु सेट करछे से अनुसार देखो तो एटा टिके डिफिकल्ट अछि पिला माने कोन अछि ना ही डेज टू ऑफिस एवरी डे दिस वीक बिकॉज हिज कार इज बीइंग रिपेयर्ड तो पिला माने एडी जो कांसेप्ट अछि एटा कोन कहंती परमानेंट एक्शन वर्सेस टेम्पोरारी एक्शन बुझिउछि तेणु सर परमानेंट एक्शन कोन टेम्पोरारी एक्शन कोन टी बुझांतु देखो जेते परमानेंट एक्शन जे कामडा मु बारंबार करथबी ताको हम कोन कहउछ ना हैबिचुअल एक्शन कहउछे मु डेली डेली से एक्शन करे किबा प्रत्येक मास रे करे किबा प्रत्येक वर्ष रे करे तो दैट इज माय परमानेंट एक्शन किंतु मु जोडा डेली डेली करे से एक्शन न करी कि सडन चेंज करी आउ किछि करूछ कि ड्यू टू सर्टेन रीजन पाई तो सेठी कोन होबो ना ताको टेम्पोरारी एक्शन कहै जाय तो से टेम्पोरारी एक्शन को हमें कोन देखाउ ना प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बुझिउछि आउ जो परमानेंट एक्शन को हमें सिंपल प्रेजेंट ता माने कोन मु प्रत्येक दिन गोटे एक्शन करे दैट इज माय कोन हैबिचुअल एक्शन और परमानेंट एक्शन किंतु दिने कोन हितना से एक्शन ता न करी कि मु आउ किछि एक्शन करूछि रीजन कोन ना किछि गोटे सर्टेन एमिति घटना घटला जहा पई मु अलगा एक्शन करूछि तो सेडू हमें बुझी गले कोन ना जेटा से डेली करे सेटा तार परमानेंट एक्शन आज कोन से रीजन पई से एक्शन करू नाही तो सेटा तार टेम्पोरारी एक्शन जेमिति कि से सब दिन ऑफिस को जाए कोंथिरे ना कार रे जाए बुझिउछि तो सेटा तार कोन ना परमानेंट एक्शन से सब दिन कार रे ऑफिस को जाए किंतु आज जेहेतु तार कार खराब हेछि से रिपेयर करिया पई देइछि तो से आज कोन जाउछि ना चाली चाली जाउछि तो आज जो चाली चाली जाउछि से ऑफिस कोन पई ना सेटा तार टेम्पोरारी एक्शन पिला माने जेहेतु कार तार खराब हेछि बुझिला तो टेम्पोरारी एक्शन जेहेतु अछि ताक हमें कोन करिया पिला माने ना प्रेजेंट प्रोग्रेसिव करिवा किंतु जोडा तार परमानेंट एक्शन जो थांता ताले हमें कोन करथां ना प्रेजेंट सिंपल करथां तो देखो से जिंसडा हेछि से कहिछि ही डेज टू ऑफिस एवरी डे दिस वीक देखो एडी दला किंतु एई वीक रे से जाउछि कोन पई ना चाली चाली जाउछि कारण ता कार्डटा खराब हेछि तो रिपेयर करिया पई दे तेनो एटी प्रेजेंट सिंपल करले पिला माने कोन हेजो ना भूल हेजो तो एटी कोन होबो एटा जेहेतु एटा कोन टेम्पोरारी एक्शन से ड्यू टू सर्टेन रीजन पे एटा करछि तो एटी होबो कोन ही इज वॉकिंग टू हिज ऑफिस एवरी डे दिस वीक बिकॉज ऑफ हिज कार बीइंग रिपेयर्ड से कहीं कोन ना चाल चली जाउछि एई वीक रे से एवरीडे रे कोन करछि ना चाल चली जाउछि बुझि होछि मु कोन करछि नले से प्रत्येक दिन कार रे जाय तेडी होबो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर बुझिला तो ही इज वॉकिंग टू द ऑफिस एवरीडे दिस वीक बिकॉज हिज कार इज बीइंग रिपेयर्ड क्लियर अच्छा 5 नंबर क्वेश्चन पिला माने करिया पई चेष्टा करिया देखो फिल इन द ब्लैंक्स ताले एडी कोन अछि ही यूजुअली डेज ब्रेकफास्ट एट 7 am तो पिला माने तो कीवर्ड पाइलो कोन ना यूजुअली एबे मु कहितली यूजुअली जनरली ओकेजनली एगुडा सब थिले प्रेजेंट सिंपल ताले हमें बुझी गेले सर प्रेजेंट सिंपल किंतु सर एडी होबो कोन हैव हैज इज हैविंग हेड तो होबो नि एडा प्रोग्रेसिव टाइप रो देखाउछि बाकी हैव हैज हेड भी तो एडा पास्ट
ବୁଝିହେଉଛି ତ, ଏଇଟା ବି ହବ ନାହିଁ। ବାକି ରହିଲା କ'ଣ ହେଜ୍ ହବ ନା ହେଭ୍ ହବ। ବାକି ତମ ମନରେ ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ହେଭ୍ କିମ୍ବା ତୁମେ ହେଜ୍ ଦେଖି ନେଉଛ କିମ୍ବା ତୁମ ହେଡ୍ ଦେଖି ନେଉଛ, ତୁମ ମନରେ ଗୋଟେ ହିଁ ଜିନିଷ ଆସିଯାଏ, ସେଟା ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସ ହେଇଥିବ କି? କାହିଁକିନା ଆମେ ଦେଖିଛୁ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ହେଲ୍ପିଂ ଭାର୍ବରେ ହେଭ୍ କିମ୍ବା ହେଜ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ତାପରେ V3 ୟୁଜ୍ ହେଇଥାଏ। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ତ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହଉ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କିମ୍ବା ତୁମର ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ହଉ, ବୁଝୁଛି କିମ୍ବା ମୁଁ କହୁଛି କି ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ହଉ, ସେଠି ତୁମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଯିବ ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ଏଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଥିଲେ କ'ଣ ହେଭ୍ କିମ୍ବା ହେଜ୍ ପରେ କ'ଣ ଲାଗିଥିବ ନା V3 ଲାଗିଥିବ। ତ ହେଭ୍ ହେଜ୍ ଏଜ୍ ଏ ହେଲ୍ପିଂ ଭାର୍ବ ୟୁଜ୍ ହେଇଥିବ ଏବଂ V3 ମେନ୍ ଭାର୍ବ ୟୁଜ୍ ହେଇଥିବ। ସେମିତି ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟରେ କ'ଣ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ, ନା ହେଡ୍ ପରେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ ହେବ ନା V3 ହେଇଥିବ। ତ ହେଡ୍ ଏଠି ହେଲ୍ପିଂ ଭାର୍ବ, V3 କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ମେନ୍ ଭାର୍ବ ଆକାରରେ ୟୁଜ୍ ହେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଦେଖିବ କି ତା ପାଖରେ V3 ନଥିବ, ମାନେ ମେନ୍ ଭାର୍ବ ନଥିବ, ଖାଲି ହେଭ୍ ହେଜ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଥିବ, ତାମାନେ ସେଠି ଜାଣିବ କ'ଣ ନା ହେଭ୍ ହେଜ୍ ଏଜ୍ ଏ ମେନ୍ ଭାର୍ବ ଆକାରରେ ୟୁଜ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ସ୍ପେଶାଲି ହେଭ୍ ହେଜ୍ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ମେନ୍ ଭାର୍ବ ଆକାରରେ ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଟିକେ କହିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହୁଏ ତାର ସିଚୁଏସନ୍। ଦେଖ ମୁଁ କହିଲି କି ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଏ ଯେଉଁ ହେଭ୍ କିମ୍ବା ଆମର ହେଜ୍, ବୁଝିହେଉଛି, କିମ୍ବା ଆମର ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ ନା ହେଡ୍ ଅଛି। ତ ଏଇମାନେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ହେଲ୍ପିଂ ଭାର୍ବ ଆକାରରେ ୟୁଜ୍ ହେଇଥିବ, ସେତେବେଳେ ତା ପାଖରେ ନିହାତି ମେନ୍ ଭାର୍ବ କ'ଣ ଥିବ ନା V3 ଥିବ। ବୁଝିଗଲା ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି, ଏବଂ ସେଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ, ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶୋ କରୁଥିବ। ହେଭ୍ ହେଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ନା ଏଜ୍ ଏ ହେଲ୍ପିଂ ଭାର୍ବ ଏବଂ ତା ପାଖରେ ମେନ୍ ଭାର୍ବ ନିହାତି କ'ଣ ଥିବ ନା ଆମର V3 ଥିବ। ବୁଝିବୁ, ଯେମିତି ମୁଁ କହିବି ଆଇ ହାଭ୍ ଗନ୍, ତ ହ୍ୟାଭ୍ ହେଲ୍ପିଂ ଭାର୍ବ, ଗନ୍ V3 ଲାଗିଛି, ତ ସେଟା କ'ଣ ଶୋ କରୁଛି ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟକୁ ଶୋ କରୁଛି। କ୍ଲିୟର? କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଯେଉଁ ହେଭ୍ ହେଜ୍ ହେଡ୍ ଏଜ୍ ଏ ମେନ୍ ଭାର୍ବ ୟୁଜ୍ ହେଇଥିବ ପିଲାମାନେ, ତାର ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ ହୁଏ ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମୁଁ କହିଲି କି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ହେଭ୍ କିମ୍ବା ଆମର ହେଜ୍ କିମ୍ବା ଆମର ହେଡ୍, ଏଇମାନେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଏଜ୍ ଏ ମେନ୍ ଭାର୍ବ ୟୁଜ୍ ହେଇଥିବ, ଜାଣିବା କେମିତି ନା ତାପରେ ସାର୍ ଆଉ V3 ଫର୍ମ ନଥିବ। ତ V3 ଫର୍ମ ନଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିଯିବା ଏମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିବେ ନା ଏଜ୍ ଏ ମେନ୍ ଭାର୍ବ ଆକାରରେ ୟୁଜ୍ ହେଇଥିବେ। କ୍ଲିୟର? ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ମେନ୍ ଭାର୍ବ ଆକାରରେ ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତି, ଏମାନେ କ'ଣ ଶୋ କରନ୍ତି? ଏମାନେ କ'ଣ ଶୋ କରନ୍ତି ନା ଏକରେ ଏମାନେ ଶୋ କରିବେ କ'ଣ ନା ଖାଇବା ସେନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି, ଖାଇବା ସେନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି ଇଟ୍, ବୁଝିହେଉଛି, ଖାଇବା ସେନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି। ନହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି ପିଲାମାନେ ନା ଡ୍ରିଙ୍କ, ପିଇବାର ସେନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି। ନହେଲେ କ'ଣ ନା ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ ଏଇସବୁ ଅର୍ଥ ଦିଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମେନ୍ ଭାର୍ବ ଆକାରରେ ବସିଥିବେ। ନହେଲେ ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି ନା ପଜେସନ୍ ଦେଖାନ୍ତି। କ'ଣ ଦେଖାନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ପଜେସନ୍। ପଜେସନ୍, ତେଣୁ ସାର୍ ପଜେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ଅଧିକାର ଦେଖାଉଥିବେ ସେମାନେ। ବୁଝିହେଉଛି, ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିବି କି ସପୋଜ ପିଲାମାନେ ଆଇ ହାଭ୍ ଏ କାର୍, ଆଇ ହାଭ୍ ଅ କାର୍, ତ ୟା ମାନେ କ'ଣ? ଏଠି ଯେଉଁ ହେଭ୍ ପରେ V3 ଅଛି କି ନା ସାର୍ V3 ନାହିଁ, ତାମାନେ ଏଠି ହେଭ୍ଟା କେଉଁ ଆକାରରେ ବସିଛି ନା ସାର୍ ମେନ୍ ଭାର୍ବ ଆକାରରେ ବସିଛି। ଯଦି ମେନ୍ ଭାର୍ବ ଆକାରରେ ବସିଛି, କେଉଁ ଅର୍ଥ ଦେଉଛି ନା ସାର୍ ସେ କାର୍ ଉପରେ ତାର ଅଧିକାର ଦେଖାଉଛି, ମୋର ଗୋଟେ କାର୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଠି କ'ଣ ନା ସେ ପଜେସନ୍ ଦେଖାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି? ସେ ପଜେସନ୍ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ମନେ ରଖିବ, ଯେତେବେଳେ ପଜେସନ୍ ଦେଖାଉଥିବ, ପଜେସନ୍ରେ କେବେ ବି ING ଲାଗିପାରିବନି, କାହିଁକିନା ପଜେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଏ ସେ ଷ୍ଟେଟିଭ୍ ଭାର୍ବକୁ ପଳେଇଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଷ୍ଟେଟିଭ୍ ଭାର୍ବ, ତ ମନରେ ପୁଣି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ସାର୍ ଷ୍ଟେଟିଭ୍ ଭାର୍ବ କ'ଣ? ନା ଯେତେବେଳେ ଭର୍ବ ପଢ଼ିଥିଲି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ କହିଥିଲି କି ଭର୍ବ 2 ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ ଭାର୍ବ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟିଭ୍ ଭାର୍ବ। ଆକ୍ସନ୍ ଭାର୍ବ କ'ଣ ନା ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଆକ୍ସନ୍ କଲେ କ'ଣ ହେଉଥିବ ପିଲାମାନେ, ଆମର କିଛି ଏନର୍ଜି ଇନଭଲ୍ଭ ହେଉଥିବ, କିଛି ମୋମେଣ୍ଟ ଥିବ, ବୁଝିହେଉଛି, ତ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା ଆକ୍ସନ୍ ଭାର୍ବ କହୁଥିଲେ। ଷ୍ଟେଟିଭ୍ ଭାର୍ବ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଆକ୍ସନ୍ଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେଉଥିବ, ସେଥିରେ ତୁମେ କୌଣସି ଏନର୍ଜି ଇନଭଲ୍ଭ କରୁନଥିଲ। ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିବି ଥିଙ୍କ, ମୁଁ ବସିକି ଏଠି ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ତ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ କୌଣସି ଏନର୍ଜି ଲାଗୁନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ମାନେ ତା ପାଇଁ ଜିମ୍ ଯାଉଛି ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ତା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଚାଲେ ଥଟ୍। ବୁଝିହେଉଛି ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି? ତ ସେମିତି ମୁଁ କହିବି କି ଲଭ୍, ହେଟ୍, ଲାଇକ୍, ଡିସଲାଇକ୍, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ନା ଅଟୋମେଟିକ୍ ସବୁ ହୁଏ, ତ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ନା ଷ୍ଟେଟିଭ୍ ଭାର୍ବ କହୁ। ତ ଷ୍ଟେଟିଭ୍ ଭାର୍ବରେ କେବେ ବି ପିଲାମାନେ ING ହୁଏ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ତ ସେମିତି ହେଭ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଧିକାର କରୁଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ମୁଁ କହିବି ସେଟା ମୋ କାର୍ଟା, ତାପରେ ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି, ସେଠି କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ମୁଁ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଟା ବି କ'ଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟିଭ୍ ଭାର୍ବ ଏବଂ ସେଥିରେ ING ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ହେଭ୍ଟା ଇଟ୍, ଡ୍ରିଙ୍କ ଆଉ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡର ଅର୍ଥ ଦେଉଥିବ, ତା ପାଖରେ ING ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପଜେସନ୍ ଶୋ କରୁଥିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ING ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଆଇ ଏମ୍ ହ୍ୟାଭିଂ ଏ କାର୍, କହିପାରିବି ନାହିଁ। ବୁଝିଗଲା ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି? ଆଇ ଏମ୍ ହ୍ୟାଭିଂ ଏ କାର୍ କହିପାରିବିନି। ସପୋଜ ମୁଁ କହିବି କି ପିଲାମାନେ ଆଇ ଏମ୍ ଇଟିଂ ଏ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ, ବୁଝିହେଉଛି, ତ ଯଦି ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଏଇଟା ଥିବ, ସପୋଜ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ଯାହାର ମାନେ ଇଟ୍, ତାର ମାନେ ଆମେ ହେଭ୍ ବି କରିପାରିବା ପିଲାମାନେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଏମିତି ଲେଖିଦେବି ଆଇ ଏମ୍ ହ୍ୟାଭିଂ ଅ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ, ତାମାନେ ଏଠି ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୁଝିବ? ଯେ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ କଥା କୁହାହେଉଛି, ଏମ୍ ହ୍ୟାଭିଂ ମାନେ ଏଠି ହ୍ୟାଭିଂଟା ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୁଝେଇବ ନା ଖାଇବା ଅର୍ଥ ବୁଝେଇବ। ତାମାନେ ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯାହା, ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ମିନିଂ ବି ଏକା। ବୁଝିହେଉଛି ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି? ତେଣୁ ସାର୍ ଏବେ ପା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ହ୍ୟାଭିଂ ହେଇପାରିବନି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହିଥିଲି? ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାର ଦେଖାଉଥିବ, ପଜେସନ୍ ଦେଖାଉଥିବ, ଷ୍ଟେଟିଭ୍ ଭାର୍ବ ଥିବ, ସେତେବେଳେ ହେଇପାରିବନି। ନହେଲେ ଖାଇବା, ପିଇବା, ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ଅର୍ଥରେ ING ହେଇପାରିବ, କାହିଁକିନା ସେଟା ସେତେବେଳେ ଆକ୍ସନ୍ ଶୋ କରୁଛି। ବୁଝିହେଉଛି ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି? ତ ତାମାନେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଯେଉଁ ହ୍ୟାଭିଂଟା ଲାଗିଛି, ଏଠି କ'ଣ ନା ଖାଇବା ଅର୍ଥ ଦେଖାଉଛି। ସେମିତି ମୁଁ କହିବି ଆଇ ଏମ୍
I am having cold drinks ବୁଝିହେଉଛି ତାମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଖିବ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଅଛି ମାନେ ଏଟା ପିଇବା ଅର୍ଥ ଦେଉଥିବ ନିହାତି ହେଭ୍ ବୁଝିହେଉଛି ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ତ ଏମିତି ସେନ୍ସରେ ପିଲାମାନେ ହେଭ୍ ଯେତେବେଳେ ମେନ୍ ଭାବ ଆକାରରେ ୟୁଜ୍ ହେଇଥିବ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ତ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ତୁମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଛି ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ସେଇ କଥା କହିଛି କି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କଥା କହୁଛି ତ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କଥା କହିଛି ମାନେ ଏଠି ଖାଇବା ଅର୍ଥରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଏଜ୍ ଏ ମେନ୍ ଭାବ ହେଭ୍କୁ ବୁଝୁ ଯଦି ଆମେ ହେଭ୍କୁ ଏଜ୍ ଏ ମେନ୍ ଭାବ ଆକାରରେ ୟୁଜ୍ କରିବା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ହି ଅଛି ଏବଂ ଏଟା କେଉଁ ଟେନ୍ସରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଅଛି କାହିଁକିନା ୟୁଜୁଆଲି ଆମେ ପାଇଗଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଯଦି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଅଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସବଜେକ୍ଟ କିଏ ଅଛି ନା ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ସାର୍ ହି ଆଚ୍ଛା ହିଟା କେଉଁ ପର୍ସନ୍ କେଉଁ ନମ୍ବର ନା ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବର ତେଣୁ ଯେ ଭର୍ବ ଆସିବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତାକୁ ବି ସିଙ୍ଗୁଲାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ହେଭ୍ ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଅଛି ବୁଝିବୁ ଏଠି ଖାଇବା ଅର୍ଥରେ ୟୁଜ୍ ହେବ କାହିଁକିନା ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ V1 ତ ଏଠି V1 କିଏ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ତ ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ହେଲାନି ତ V1 ଅଛି ହେଜ୍ ଆଉ ହେଭ୍ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଜ୍ ହେଭ୍ ଭିତରୁ ଆମେ କାହାକୁ ଚୁଜ୍ କରିବା ନା ସାର୍ ହି ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଅଛି ଯେହେତୁ ଆମେ କାହାକୁ ଚୁଜ୍ କରିବା ନା ହେଜ୍କୁ ହିଁ ଚୁଜ୍ କରିବା ତ ହେଭ୍ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ ହେବ ନାହିଁ ଆଇ ହୋପ୍ କି ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଯାଇଥିବ ଏଠିକି ହେଜ୍ କାହିଁକି ହେଲା କାହିଁକିନା ଏଠି ଖାଇବା ଅର୍ଥରେ ଆମେ ଇଟ୍ ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ ହେଜ୍ ହେଭ୍ ହେଜ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ଯଦି ଏଇଠି ଥାନ୍ତା ହି ୟୁଜୁଆଲି ଇଟ୍ସ ब्रेकफास्ट एट 7 AM तो इट्स न लगे ये से ऑप्शन तुमको देछि कोन ना इट बदले हैव को भी दे दिछि ना इक्वल मीनिंग तांकर हैव माने भी से खाइबा अर्थ दबो बुझिउछि तो दैट्स व्हाई हैज इज द राइट आंसर अच्छा 6 नंबर क्वेश्चन करिया पिला माने फिल इन द ब्लैंक्स आई डेज माय होमवर्क जस्ट नाउ তাহলে ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜଷ୍ଟ ନାଉ ଦେଲା ତ ଏଇଟା କିୱାର୍ଡ କ'ଣ ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ତ ସାର୍ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ନା ଅଛି ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପଢ଼ିବ ଜାଣିବ କି କ'ଣ କ'ଣ କିୱାର୍ଡ କେଉଁ ଟେନ୍ସ ପାଇଁ କେଉଁ କିୱାର୍ଡ ଥିଲେ ତୁମେ ଦେଖିଲେ ମାତ୍ରେ ଜାଣିପାରିବ ଯେମିତିକି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟର ଆଉ କ'ଣ କିୱାର୍ଡ ଅଛି ହେଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଦେଖ ଯେମିତିକି ଥିବ କି ପିଲାମାନେ ସୋ ଫାର୍ ଥିବ କ'ଣ ସୋ ଫାର୍ ଥିବ ଯେମିତିକି ଥିବ ଜଷ୍ଟ ନାଉ ଆଉ କ'ଣ ଥିବ ଅଲରେଡି ଆଉ କ'ଣ ଥିବ ରିସେଣ୍ଟଲି ବୁଝିହେଉଛି ରିସେଣ୍ଟଲି ଅପ୍ ଟୁ ନାଉ ବୁଝିହେଉଛି ତ ଏମିତି ସବୁ ଥିବ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଆଉ ହଁ ଟିଲ୍ ଏମିତି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଥିବ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିବ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି ଏଠି ଜଷ୍ଟ ନାଉ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ହୋମୱାର୍କ ସାରିକି ଆସିଛି ବାକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟର କନସେପ୍ଟ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯଦି ମୁଁ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ କରିକି ତୁମକୁ ଦେଖିବି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କାହା କୁହାଯାଏ ନା ଏଇଟା ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହୁଏ ଯେଟା ବିତି ଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ପାଷ୍ଟ যেটা আগুক হবার আছে সেটা কোণ হব না ফিউচর তো প্রেজেন্ট পরফেক্ট মানে পাস্টরে কোনসি অ্যাকশন হেইতিব কিংবা কমপ্লিট হেইতিব এবং তার ইম্প্যাক্ট স্টিল প্রেজেন্ট কো ফিল হতো তো সেতেলে তাকে আমি কোণ কହୁଥିଲେ না প্রেজেন্ট পরফেক্ট কହୁଥିଲେ বহুত জন পিলা মানে প্রেজেন্ট পরফেক্ট আর সিম্পল পাস্ট ভিতরে কনফ্यूज সিম্পল পাস্টরে কোণ অ্যাকশন হেইতিব কিন্তু তার ইম্প্যাক্ট আর প্রেজেন্ট কো ফিল হতো যেমনি ମୁଁ କହିବି কালি ମୁଁ মার্কেট গলি তো আই ওয়েন্ট টু মার্কেট তো সেটি ମୁଁ কହୁনি কি প্রেজেন্টরে আর কোণ ହେଲା এটি কোণ কହୁছি কি ମୁଁ জস্ট হোমওয়ার্ক কমপ্লিট তো করে দিয়েছি তাহলে অ্যাকশন হ্যাজ ফিনিশড যদি অ্যাকশন কমপ্লিট হইতা মানে তো সিম্পল পাস্ট হওয়া কথা কিন্তু পরফেক্ট কাହିଁ କହିଥିଲେ জস্ট ফিনিশ কলে তার ইম্প্যাক্ট প্রেজেন্ট কো ফিল হবো তো দ্যাটস ওয়াই এটা কোণ না প্রেজেন্ট পরফেক্ট টেন্স পিলাମାନେ আশা করছি তোমମାନେ বুঝি পারতো পিলাମାନେ তো দেখো তাহলে এটি কোণ হবো পিলাମାନେ তাহলে ইয়ার মানে তার ফর্মুলা কোণ না সবজেক্ট প্লস হ্যাভ কিংবা তোমার কোণ না হেজ প্লস V3 তো বর্তমান সবজেক্ট যদি তোমার থার্ড পর্সন সিঙ্গুলার থিব তাহলে এই যে হেজ বসিও বাকি অদর কেসরে হ্যাভ বসিও ক্লিয়ার তাহলে এটি আই ଅଛି ପିଲାମାନେ তো আই তো থার্ড পর্সন সিঙ্গুলার নୁହେଁ ସେ ফার্স্ট পর্সন সিঙ্গুলার তেଣୁ ତା ପାଖରେ কোণ বসিও হ্যাভ ফিনিশ বসিও তেଣୁ অপশন নମ୍ବର ସି ଦ রাইট आंसर এটি ফিনিশ হবনি কি ফিনিশ হবনি কি এম ফিনিশিং হব না ক্লিয়ার ପିଲାମାନେ ମୁଁ কোণ କହୁଛି ତେଣୁ ଏଠି ଅପସନ কোণ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଦ রাইট आंसर আই হ্যাভ ফিনিশড মাই হোমওয়ার্ক জস্ট নাও ক্লিয়ার देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करिया पिला माने कोन अछि चूज द करेक्ट सेंटेंस तार एटी वर्तमान भूल अछि पिला माने तो ता भितरु तीनटा भूल थिवो हमें गोटे करेक्ट सेंटेंस को चूज करिया देखो ये कोन ना ही हैज रिटर्न बैक फ्रॉम मुंबई यस्टरडे तो जानिबा केमति एटा कोन हबो देखो एटी गोटे कीवर्ड मिलियाला अगेन तुम कोन ना यस्टरडे बुझी होछि तो जेतेबेले पिला माने सब ए कीवर्ड थिवो तो तुम जानिबो कोन ना सिंपल पास्ट तो वर्तमान सिंपल पास्ट रो किछि कीवर्ड पिला माने एटी देखो मैं लिखि दोछि सिंपल पास्ट रो कीवर्ड को मन रखो नोट डाउन कर दबो सिंपल पास्ट जेमती कि पिला तुम जान यस्टरडे बुझे यस्टरडे थी ना कौन थी यस्टरडे मॉर्निंग यस्टरडे इवनिंग एमती थी पिला किंबा थी डे बिफोर यस्टरडे बुझे डे बिफोर यस्टरडे बुझे ये सब वर्ड थी तुम आगे फास्ट ऑफ ऑल जान सिंपल पास्ट अच्छे सेमती आउ कौन थी ना एगो थी बुझे लास्ट नाइट लास्ट मॉर्निंग लास्ट ईयर लास्ट मंथ एमती भी थिले तुम जानिबो कोन ना हमर सिंपल पास्ट अछि किंबा कोनोसी टाइम स्पेसिफिक टाइम जतले मेंशन कर दिथो जेमति कि मु कोन कहबी ना इन 1947 बुझियो छी मु कहबी कि इन जनवरी
बुझुछ तो एटी स्पेसिफिक टाइम सब मेंशन करछि कि एई टाइम रे से एक्शनटा कंप्लीट हेइछ बा हेइछ तो सेतरो एई सब कीवर्ड थिले तुमे जानिबो कोन ना एटा सिंपल पास्ट रे अछि पिलान तो एठी सेमति कोन देछि देखो यस्टरडे देइ दी तमाने हम जानलु कोन देखो चारियाडे यस्टरडे यूज करछि तमाने यस्टरडे अछि माने एटा कोन हबो ना सर सिंपल पास्ट हबो कोन हबो ना सिंपल पास्ट तो वर्तमान देखिया कोन हबो ताले ही हैज रिटर्न एटा तो परफेक्ट हबोनी पिलान एटा परफेक्ट लेखिछि काहे ना हमको दरकार सिंपल पास्ट तेम एटा भूल गेला अच्छा ही रिटर्न बैक फ्रॉम मुंबई यस्टरडे एटा तो ठीक अछि पिला माने V2 करछि सिंपल पास्ट फॉर्मूला कोन ना सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट तो हमको वर्ब V2 दरकार एठी रिटर्न अछि V2 पिला माने एटा भी ठीक हबो जे किंतु गोटे प्रॉब्लम अछि एतरे म तुमको कहिबी कोन पई भूल हो अच्छा ही रिटर्न फ्रॉम मुंबई यस्टरडे एटा पूरा संपूर्ण ठीक पिला माने अच्छा ही हैड रिटर्न एटा तो पास्ट परफेक्ट दिज पिला तो एटा भी भूल गेला तन वर्तमान ऑप्शन बी सी भितरु मु कहूछि कि ऑप्शन सी इज मोर करेक्ट तुमको सर एठी भी तो V2 अछि एठी भी V2 अछि पिला माने रिटर्न माने कोन फेरी के आसीबा फेर पुनी बैक माने भी कोन फेरिबा तो रिटर्न बैक दीटा जाको एट ए टाइम यूज करछि त माने एटी रिड्यूडेंसी क्रिएट होउछि त माने कोन रिपिटेशन ऑफ अननेसेसरी थिंग ताको ही कहा जाय कोन ना रिड्यूडेंसी तो पिला माने रिटर्न माने तो फेरिया पुनी बैक काहे यूज कराला तो सेत में ऑप्शन नंबर बी भी भूल गेला तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर ही रिटर्न फ्रॉम मुंबई यस्टरडे यस्टरडे अछि कीवर्ड पर सिंपल पास्ट सेत में रिटर्न V2 तो सब्जेक्ट प्लस V2 अछि पिला माने तेनो एटा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर क्लियर पिला माने नेक्स्ट choose the correct sentence she कहिछि कि she is knowing the answer she knows the answer she has been knowing the answer she was knowing the answer तो पिला माने ए क्वेश्चन रे प्रॉब्लम कोन अछि पिला माने को ए क्वेश्चन रे प्रॉब्लम कोन जानछ ना मु तुमको जो कहितले पिला माने मने अछि स्टेटिव वर्ब रे केबे भी आईएनजी ऐड हे परिबो नाही बुझौछि तो स्टेटिव वर्ब तो तुम माने जानि न मोर जो वर्ब चैप्टर पढै छी सेथरे पढै छी डिटेल स्टेटिव वर्ब को माने तारो लिस्ट पूरा देछ तो मानको तो मन रखि देबो स्पेशली जो माने कोन एक्शन परफॉर्म कोन जेमति कि फील अर्थ रे जोडा आसी होथबो जेमति कि हम कहया लव हेट एगुडा सब एटी कोन अछि नो जानिबा थिंक अंडरस्टैंड बुझौछि सी हियर एगुडा जतले सब थिबो पिला माने तो सेगुडा सब स्टेटिव वर्ब आकारे यूज हुए तो वर्तमान एटी अछि नो नोटा भी गोटे स्टेटिव वर्ब मु एबे कहली स्टेटिव वर्ब रे केबे भी आईएनजी ऐड हे परिबोनी किंतु एग्जामिनर तुमको आईएनजी ऐड करि दे दो कंफ्यूज करिया पई बुझियोछि मु कोन कहूछि तेनु एठी से कहिछि ही सी इज नोइंग देखो एठी भी आईएनजी लागिछि एठी भी आईएनजी लागिछि एठी भी आईएनजी लागिछि तो पिला माने सब गुडा भूल हे जो बुझियोछि तेनु एई गोटे आंसर सी नोज द आंसर एटा ही पिला माने हबो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर बुझिला देखिला मात्रे करियो पिला माने जदि तुम पाखरे कांसेप्ट रो क्लैरिटी थिबो क्लियर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करिया I dash this movie 3 times already पिला माने मु टिके आगरो प्रेजेंट परफेक्ट रो कहउतली देखो ऑलरेडी आसी इज कीवर्ड ऑलरेडी देखिनलो माने तुम दिमाग को फटकिन आसो सर एटा प्रेजेंट परफेक्ट अछि त माने क्वेश्चन देखिया मात्रे तुम करिवो जदि तुम कीवर्ड जानथियो पिला माने ताले एटी हमको देखो प्रेजेंट परफेक्ट जदि हो सी सो एवडा सब काटि देबा पिला माने प्रेजेंट परफेक्ट हम फार्मूला जानछु कोन सर हैव हैज पर कोन लागे ना सर V3 सब्जेक्ट की अछि ना आई अछि तो आई पाखरे कोन लागियो ना हैव लागियो काहे ना थर्ड पर्सन सिंगुलर पाखरे ही ओनली हैज लागियो तेनो एटी कोन हो ना आई हैव सीन दिस मूवी 3 टाइम बुझियोछि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर क्लियर नेक्स्ट देखो एटी एरर देछि एरर स्पॉटिंग करो ही वाज वेंट ही हैज वेंट टू द मार्केट तो पिला माने एटी प्रॉब्लम कोन होइछ ना देखो हैज अछि तुमे जानिछो जेतेबेले भी हैज किबा तमरो हैव थाए एज ए हेल्पिंग वर्ब ता पाखरो किबा तमरो हेड थिबो हेल्पिंग वर्ब तो ता पाखरे मेन वर्ब सळे कोन बसियो ना V3 फॉर्म बसियो जोडा कि प्रेजेंट परफेक्ट किबा पास्ट परफेक्ट शो करथो किंतु एटी हैज तो पिला माने बसछि किंतु ता पाखरे बसछि कोन ना V2 पिला माने बसछि तो दैट इज व्हाई सेटा भूल तो एटी वेंट जगह रे कोन हेतंदा ना गॉन हेतिले ठीक हेतंदा ही हैज गॉन टू द मार्केट हेतंदा ठीक तो से वेट कर देला सेत में एटा भूल हैला तो को पार्ट रे भूल अछि ऑप्शन नंबर बी पार्ट रे भूल अछि बुझियला क्लियर पिला माने वेरी गुड चलो 11 नंबर क्वेश्चन पिला माने करिया सी डेज फॉर हिज कंपनी सिंस 2015 ता माने से कोन देछि से एई कंपनी रे काम करि आछी 2015 टू तो एटी कोन टेंस हो पिला माने तो एटी जो कांसेप्ट पिला माने अछि प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव रो कांसेप्ट अछि काहरो ना प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव रो कांसेप्ट पिला माने जानिया पे चेष्टा करो फर्स्ट ऑफ ऑल मु तुम पे गुडे काटुची हमरो टाइमलाइन तो बर्तमान एटा जदी पिला माने हमरो प्रेजेंट हुए बुझिउची बीती जाय जेटा हम कोन कहबो ना पास्ट जेटा आगु को होबो कोन ना फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव जानियो केमति ना जतेबेले कोनोसी पास्ट रे गुडे एक्शन स्टार्ट हेतियो पिला माने गुडे टाइम दे दिथियो पास्ट रे कि से टाइम रु हमर गुडे एक्शन स्टार्ट हेकी कंटिन्यू हेकी चलची अप टू द प्रेजेंट तने प्रेजेंट रे भी सेटा कंटिन्यू होउची एवं पास्ट को सेटा जिबारो प्रोबेबिलिटी मध्ये अछि जेमती मु कहबी मु तुमको इंग्लिश पढौची आई एम टीचिंग यू इंग्लिश ग्रामर ताले एटा कोन ना म एक्शन कंटिन्यू अछि पिला माने जदि मु कंटिन्यू एक्शन सहित आउडे कथा मन रखो जदि कोनोसे एक्शन खाली कंटिन्यू अछि सेटा प्रोग्रेसिव बुझु जदि प्रेजेंट रे कंटिन्यू अछि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जदि पास्ट रे कंटिन्यू अछि पास्ट प्रोग्रेसिव फ्यूचर रे कंटिन्यू जदि होबो फ्यूचर प्रोग्रेसिव किंतु से कंटिन्यू टेंस सहित जेतेबेले गुडे पिला माने टाइम ता आगरु लागि जीवो बुझिला जे एई टाइम रु से एक्शन ता मु कंटिन्यू करिके आसुछि तो
तो ସେତେବେଳେ ସେଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି? କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆକ୍ସନ୍ ଚାଲିଥିବ ତାହେଲେ ସେଟା ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ଟେନ୍ସ। ଯଦି ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ଯେଉଁ କାମଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି କେତେ ଟାଇମ୍ରୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି ଯଦି ଟାଇମ୍ ତୁମକୁ ଦେଇଦେଲା ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ଆଖି ବୁଝିକି ତୁମେ ଜାଣିବ ସେଠି କ'ଣ ଅଛି ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ଆସିବ। ବୁଝିହେଉଛି ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି? ତାହେଲେ ତୁମକୁ ସାର୍ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ କେମିତି ଜାଣିବା? ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଠି ତୁମକୁ ସେଇଟା ବି ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ପିଲାମାନେ ଯେମିତିକି ତୁମର ଆଉ କେବେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ଦେଖ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ପିଲାମାନେ, ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲମ୍ବା ବି ହେଇଯାଇପାରେ କାହିଁକିନା ମୁଁ କନସେପ୍ଟ ସହିତ ତୁମକୁ ବୁଝେଇବି। ବାକି ମୋ କାମ କ'ଣ ନା ମୁଁ ତୁମକୁ ଯଦି ଜାଣିଛି ପିଲାମାନେ ଡିଟେଲ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତୁମେମାନେ ସେଇଟା କେବେ ବି ଭାବିବନି କି ସାର୍ କ'ଣ କିଛି ଲୁଚିକି ରଖିଦେଉଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ବହୁତ ପିଲାମାନେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତି କି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପେଡ୍ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି କି? ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ ମୋର କିଛି ପେଡ୍ କ୍ଲାସ୍ ନାହିଁ। ନା ସାର୍ ପେଡ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଅଧିକ ଦେଉଥିବେ ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ସବୁ କିଛି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଫ୍ରିରେ ଦେଇଦିଏ ପିଲାମାନେ। ତ ପେଡ୍ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଟିଚର କେବେ ବି ଡିଫାଇନ୍ କରିବା କଥା ନୁହେଁ କି ପେଡ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ଦେବି ଆଉ ଯିଏ ମାନେ ଫ୍ରିରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କମ୍ ଦେବି, ତ ସେଇଟା କରିବା ତ ଅନୁଚିତ। ଜ୍ଞାନ ଅଛି ମାନେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ମୁଁ ତ ଦେବି ବାକି ତମେ ରିସିଭ୍ କରିବା ତମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯଦି ନ କରିବ ସେଇଟା ତମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଦେଖ ତ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ପିଲାମାନେ ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ। ବୁଝିହେଉଛି? ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ନା ଯଦି ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଥିବ ବୁଝିବ ତାକୁ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଟେନ୍ସ କହୁଛେ। ତା ଆଗରୁ ଯଦି କ'ଣ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ ଯଦି ଟାଇମ୍ ଆଡ଼୍ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ ତ ତାକୁ ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍। ଯେମିତି ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢ଼ଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଟିଚିଂ ୟୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି କି ମୁଁ ସକାଳ 6ଟାରୁ ତୁମକୁ ପଢ଼ଉଛି ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ଟାଇମ୍ ତା ସହିତ ଆଡ଼୍ ହେଇଗଲା। ପଢ଼େଇବା କାମ ସହିତ ଟାଇମ୍ ଆଡ଼୍ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ। ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଛି ତ ଏଠି କ'ଣ ନା ମୋ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ରହିବା କାମ ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି। ମୁଁ କହିବି ମୁଁ 2015ରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି? ତାହେଲେ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ କରିବା ଏ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତିନିଟା ଯାକ ଟେନ୍ସକୁ ତୁମକୁ। ଦେଖ ଏଠି ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା ଯଦି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହୁଏ ଏଇଟା କ'ଣ ଆମର ପାଷ୍ଟ, ଆଗକୁ ଯେଉଁଟା ହେବାର ଅଛି ସେଇଟା କ'ଣ ନା ଫ୍ୟୁଚର। ତ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ନା ପାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ୍ରେ ତମର ଆକ୍ସନ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି ବୁଝିହେଉଛି ଆକ୍ସନ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇକି ଚାଲିଛି ଅପ୍ ଟୁ କେତେ ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଯାଏଁ ଚାଲିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଯାଏଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ତ ଚାଲିଥିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଏଗେନ୍ ୟାକୁ ଟୁ ଟାଇପ୍ରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରାଯାଇଛି ଏଇ ଟାଇମ୍କୁ। କ'ଣ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ କ'ଣ ଦେଖାଉଥିବ ନା ତୁମକୁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଖାଉଥିବ, ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଖାଉଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଖାଉଥିବ ତୁମକୁ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଖାଉଥିବ। ତୁମକୁ ସାର୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କ'ଣ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ କ'ଣ? ଯେମିତିକି ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ସକାଳ 7ଟାରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ଉଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ମୁଁ କହିବି 7ଟାରୁ ସପୋଜ୍ ଏବେ ହେଲାଣି 8ଟା ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ପିଲାମାନେ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ହେବ ତୁମକୁ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ଉଛି ତାହେଲେ ଯେଉଁ 1 ଆୱାର ପିଲାମାନେ ସେଇଟା କ'ଣ ଶୋ କଲା 1 ଆୱାର ଏଇଟା ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଶୋ କଲା। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି କି ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଜାନୁଆରୀରୁ ତୁମକୁ ପିଲାମାନେ ଜାନୁଆରୀ ମନ୍ଥରୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ତୁମକୁ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ଉଛି ଇଂଲିଶ ବୁଝିଲା। ତାହେଲେ ସେଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ସ୍ପେସିଫିକ୍ ମୁଁ କରିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି କି ମୁଁ 3 ମାସ ହେଲା ତୁମକୁ ପଢ଼ଉଛି 3 ମନ୍ଥ ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ ନା ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ହେଇଗଲା। ବୁଝିହେଉଛି ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି? ସେମିତି ସପୋଜ୍ ମୁଁ କହୁଛି କି ମୁଁ ସକାଳଠୁ ତୁମକୁ ପଢ଼ଉଛି ତ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବୁଝିହେଉଛି ତ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟାଇମ୍ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ସକାଳଠୁ ଧରାଯାଉ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି 3 ଘଣ୍ଟା କି 4 ଘଣ୍ଟା ତ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମୁଁ 4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ତୁମକୁ ପଢ଼ଉଛି ତାହେଲେ ସେଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ସେଇଟା ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ହେଇଯିବ। କ୍ଲିୟର? ବୁଝିହେଉଛି ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି? ମୁଁ ସପୋଜ୍ କହିବି କି ମୁଁ 2022ରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ଉଛି ବୁଝିଲା ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା। ମୁଁ କହିବି କି ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଇଂଲିଶ ପଢ଼ଉଛି 5 ଇୟର୍ସ ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ହେଇଗଲା। ବୁଝିହେଉଛି? ତ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଥାଉ ପାଷ୍ଟରେ କିମ୍ବା ତୁମର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟାଇମ୍ ଥାଉ ଯଦି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରୁ ତୁମକୁ ଆକ୍ସନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅପ୍ ଟୁ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଦେଖାଉଥିବ ତାହେଲେ ସେଠି ତୁମେ ବୁଝିଯିବ କ'ଣ ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ହେବ। କ୍ଲିୟର ପିଲାମାନେ? ଆଉ ତାର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ନା ତୁମେ ଜାଣିଛ ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ତୁମର ହ୍ୟାଭ୍ କିମ୍ବା ତୁମର ହ୍ୟାଜ୍ ପ୍ଲସ୍ ବିନ୍ ପ୍ଲସ୍ V1ରେ ଆଇଏନ୍ଜି। তুমি কহ স্যার এটি যে হেজ কেতବେଳେ ଲାଗିବ ନା ଯଦି ସବଜେକ୍ଟଟା ତୁମର ଥିବ କ'ଣ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ସିଙ୍ଗୁଲାର ସେତେବେଳେ ଆମର ହେଜ୍ ଲାଗିବ ଅଦରୱାଇଜ ଚାରିଆଡ଼େ ହେଭ୍ ପ୍ଲସ୍ ବିନ୍ ପ୍ଲସ୍ V1ରେ ଆଇଏନ୍ଜି ପ୍ଲସ୍ ସେଠି ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ତୁମର ଥିବ ସେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ବୁଝିଲା? ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟା ତ ଗଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍। ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ବୁଝିଛ? ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ରହିଗଲା କ'ଣ ନା ୟାର କିୱାର୍ଡ তুমি ଜାଣିବ କେମିତି ନା ଏଠି ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିବ ନା ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିବ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ତୁମର କ'ଣ ଲାଗିଥିବ ନା ତୁମର ସିନ୍ସ ଲାଗିଥିବ। ବୁଝିହେଉଛି? ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ସିନ୍ସ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ଲାଗିଥିବ ନା ଫର୍ ଲାଗିଥିବ। তুমি ଯେତେବେଳେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ସିନ୍ସ ଆଉ ଫର୍ ଟାଇମ୍ ଲାଗିକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଦେଖେଇଥିବ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ ସେଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ହେବ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ତୁମର ଏରର ପକେଇ ଦେଇଥିବ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଦେଇକି ତା ପୂର୍ବରୁ ସିନ୍ସ ଲଗେଇ ଦେଇଥିବ କିମ୍ବା ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଇକି ଫର୍ ଲଗେଇ ଦେଇଥିବ ତ ଏଠିରୁ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମର ଏକ୍ସାମିନର ପକେଇ ଦିଏ। ଠିକ୍ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ତାହେଲେ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ସେଇ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ କରିବା ପିଲାମାନେ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଯଦି ଆମର ହୁଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବିତି ଯାଇଛି ଯେଟା ଆମେ କହିବା ତାକୁ ପାଷ୍ଟ ଆଗକୁ ଯେଟା ହେବାର ଅଛି ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ନା ଫ୍ୟୁଚର। ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଏଠି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟର ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ୍ରୁ ସେ ଆକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ୍ ଯାଏଁ ଯଦି ସେ ଆକ୍ସନ୍ ଚାଲିଥିବ ତ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଆମର ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ
प्रोग्रेसिव तुमको सर खाली प्रोग्रेसिव और पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भितर डिफरेंस कौन खाली प्रोग्रेसिव पास्ट प्रोग्रेसिव माने से कौन कहउथबो कि मु से दिन एक्शन टा करूतिली आई वाज डूइंग दैट एक्शन बुझी होचे दैट डे एटा एमती थिवो एठी किंतु कोन होबो ना गोटे एक्शन तुम कंटिन्यू देखिबो अप टू ए सर्टेन टाइम तो एडी गोटे टाइम आस जिवो कांसेप्ट बुझिला सेठी कोन पास्ट रे मु कोन कहली प्रेजेंट परफेक्ट रे कोन गोटे टाइम रू स्टार्ट है कि प्रेजेंट जाय आस्तला एठी प्रेजेंट जाय तो आसीबोनी पिला माने किंतु गोटे पर्टिकुलर टाइम रू स्टार्ट है कि आ गोटे पर्टिकुलर टाइम जेतेले देखौतो सेतेले तमरो कोन होबो ना पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव होबो जेतेले एग्जांपल करिवि तुमको देखै देबी पिला माने এটা তো বুঝিগলা আউট আছে ফিউচর ফিউচর পিলা মানে কোন হবো না দেখো এটি সেমতি টাইম লাইন এটা প্রেজেন্ট হলা এটা আমার পাস্ট হেলা ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଏଇଟା ଫ୍ୟୁଚର ହେଲା ଫ୍ୟୁଚର କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇ ଯାଇକି ଅପ୍ ଟୁ ଏ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟାଇମ୍ ଯାଏଁ ତମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହବ ବୁଝିଗଲା ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି ଯାଇଥିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଇଦେବ ଯେ ଏତିକି ଟାଇମ୍ ଯାଏଁ ସେ ଆକ୍ସନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇକି ଚାଲୁଥିବ ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ ନା ଫ୍ୟୁଚର ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ତ ସ୍ପେସିଆଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ରୁ ବେଶୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପକାଇ ପିଲାମାନେ ତ ତାକୁ ତୁମେ ଡିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦେଖ ତାହେଲେ ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେ କହିଛି କି ହି ଡେଜ୍ ଫର୍ ଦିସ୍ କମ୍ପାନୀ ସିନ୍ସ 2015 ମୁଁ କ'ଣ କହିବି କି ସେ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛି ସେଟା ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ମୁଁ କହିବି ଆଇ ଏମ୍ ୱାର୍କିଂ ଫର୍ ଦିସ୍ କମ୍ପାନୀ তাহলে এটা কোন না প্রোগ্রেসিভ মোর দেখাউছি কি মু সেই কোম্পানি পাই কাম করছি ক্লিয়ার পিলা মানে কিন্তু যদি মু কহুছি মু 2015 রু সেই কোম্পানি রে কাম করছি এবং স্টিল কাম করছি প্রেজেন্ট যায় তাহলে সেটি কোন হেলা না প্রেজেন্ট পারফেক্ট প্রোগ্রেসিভ হেলা কাইনা টাইম দে দেলা অ্যাকশন কন্টিনিউস তো টাইম দে দেলা তাহলে পিলা মানে এটা হবো কোন না প্রেজেন্ট পারফেক্ট প্রোগ্রেসিভ দেখিয়া মাত্র জানো আর এটি দেখো পার্টিকুলার টাইম দিয়েছি 2015 তা পাই এটি লাগিছি কোন না সিন্স লাগিছি ক্লিয়ার এটা ডিউরেশন এটা কোন না স্পেসিফিক টাইম দিয়েছি তেমন এটা বি থিলে তুমি দেখি গলো কি সিন্স 2015 বি দিয়েছি এবং অ্যাকশন কন্টিনিউয়াস দেখাউছি তেমন এটা হবো প্রেজেন্ট পারফেক্ট প্রোগ্রেসিভ বাকি ফর্মুলা কোন জানছো সবজেক্ট প্লস হ্যাভ হ্যাজ প্লস বিন প্লস ভি1 রে আইএনজি তো এটি অফ সবজেক্ট রয়েছে কি না সি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার তেমন হ্যাভ হবনি পিলা মানে হ্যাজ হবো তাহলে কোনটি হবো না অপশন নম্বর সি দা রাইট অ্যান্সার তাহলে সি হ্যাজ বিন ওয়ার্কিং ফর দিস কোম্পানি সিন্স 2015 ক্লিয়ার দেখো নেক্সট 12 নম্বর क्वेश्चन করিয়া পাই চেষ্টা করে দেখো চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স এটি কোন দিছ না আই এম লিভিং ইন দিল্লি সিন্স 2010 এবে মু কইদিলি মু কইলে দিল্লি র রহুচি মু কন্টিনিউয়াস টেন্স কিন্তু যদি মু টাইম দে দিলি কি মু 2010 র রহুচি তাহলে সেটা কোন হেলা না কন্টিনিউয়াস টেন্স উইথ টাইম প্রেজেন্ট পারফেক্ট প্রোগ্রেসিভ যোনটি প্রেজেন্ট পারফেক্ট প্রোগ্রেসিভ থিও সেটা ঠিক হবা বাকি সব ভুল হবো আই এম লিভিং দিল্লি এটা তো খালি প্রোগ্রেসিভ করছি ভুল হেলা আই হ্যাভ বিন লিভিং ইন দিল্লি সিন্স 2000 এটা তো ঠিক আছে আই লিভ ইন দিল্লি এটাই ভুল হেলা পিলা মানে আই ওয়াজ লিভিং বি ভুল হেলা তো অপশন নম্বর বি দা রাইট आंसर দেখিও মাত্র করিও পিলা মানে যদি তোমার কনসেপ্ট র ক্লারিটি আসি যাইতো आई होप कि तुमने बुझी पड़ो पे बर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन करने चेष्टा करिए देखो कौन अच्छी क्वेश्चन अच्छी द ट्रेन डेज बिफोर वी रीच द स्टेशन तो पिला माने एटा जो कॉन्सेप्ट अच्छी यार भी गोटे कीवर्ड अच्छी तुम बुझे देले बर्तमान यही टाइप रोशन आसले तुम मैंने फटाफट कर चलो तेणु मुझे प्रत्येक पिला देखो कॉन्सेप्ट अलग अलग आनी बुझेबी और सेमती क्वेश्चन करदेवी जमीक एग्जाम को गला तुम क्वेश्चन देखला मैंने तुम मजा आसो कि हाँ सार तो यहाँ पढ़े बुझे तो सही वाला कॉन्फिडेंस तुम मान भीतर आसवा दरकार से एप्रोच रे ही पढ़ाई चेष्टा करी पिला माने देखो तो ये कौन अच्छी पिला माने ये गोटे कॉन्सेप्ट अच्छी कौन तुमको पढ़ाई चेष्टा कर देखो पास्ट परफेक्ट कॉन्सेप्ट कौन अच्छी पिला माने पास्ट परफेक्ट कॉन्सेप्ट तो सर पास्ट परफेक्ट कॉन्सेप्ट कौन ना तुम मैंने तो ओडिया पढ़ी पढ़ी अभ्यास थी कि मुझे ई कौन हम ना पास्ट परफेक्ट कि मन रखियो पिला माने ट्रांसलेशन से ठीक अच्छे कि जो एग्जाम क्वेश्चन देखियो ना पिला माने तो से ई थी ऊ थी ई अच्छी ई छंती किसी काम आसोनी पिला माने तो दैट्स व्हाई यू शुड हैव टू नो द कीवर्ड्स प्रॉपर फॉर्मूला एवं प्रॉपर सिचुएशन जो तुम से जिन जाणीज से तुमको टेन्स के डर लगे ना देखो पास्ट परफेक्ट पिला माने गोटे कथा मन रखियो से केबे भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करि पारे नाही गोटे भाव तामे सपोज मु कहबी कि मु आमे जेमति ओडिया ट्रांसलेशन करू मु खाइथिली तो आमे कोन करू आई हैड ईटेन बुझियोच कि सेटा भूल बुझियोच मु कोन कहूची तो से केबे भी इंडिपेंडेंट आसीबो नाही ताको सब दीटा भाव दरकार बुझेला तुम सर आप अजब कथा कहते दीटा भाव कौन दरकार देखो एग्जांपल देले बुझी पारिबो तो एटा कोन पिला ना पास्ट परफेक्ट तो मु गोटे टाइम लाइन करछु पिला तुम जानि पारिबो एटा कोन अछि ना हमर प्रेजेंट तो जेटा बीती जाइए मुझे कौन कहली ना सर पास्ट जेटा आगु हम से कौन ना सर फ्यूचर ठीक अच्छे मुझे कौन कहली सपोज पास्ट गोटे एक्शन होती पे तो ये गोटे टाइम रे ठीक अच्छे तो मुझे कहली इंडिपेंडेंटली गोटे एक्शन को आम के परफेक्ट देखी पारिबा नाही तो तापाई दीटा एक्शन तुमको हवा दरकार तुमको सर कहीं दीटा एक्शन हवा दरकार कहीं कंपैरिजन करने पड़ो तुमको सर कौन कंपैरिजन ना जो दीटा एक्शन होती पिला माने दीटा एक्शन भितर गोटे आग आ गोटे पछ हो दीटा एट टाइम ही न सपोज गोटे एक्शन फास्ट घटिला तो यहाँ आम कौन कह फास्ट एक्शन बुझीगला तापर आउ गोटे एक्शन घटिला तो आम कौन कहवा ना सेकेंड एक्शन बुझीपार किंतु प्रथम जेहेतु यहाँ घटी आम कौन कहवा ना ओल्डर एक्शन यहाँ हूँ पुराना एक्शन तापर एक्शन घटी आम कौन कहवा ना लेटर एक्शन बुझी मुझे कौन कहूँ तो से जो ओल्डर एक्शन को आम कौन करिया पिला माने ना आम करिया पास्ट परफेक्ट आउ जो लेटर एक्शन को आम कौन करिया पिला माने ना सिंपल पास्ट
तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंस पिला माने सिंपल पास्ट आउ पास्ट परफेक्ट सेतेले ही मु कोन कहली दीटा एक्शन हेतिबो एवं दीटा एक्शन थिले ही तुमे जानिबो पास्ट परफेक्ट हबो काहे कि ना गोटे सर आगुआ हेतिबो ताको हमें ओल्डर एक्शन कहूचे आ गोटे ता परे एक्शन हेतिबो ताको हमें लेटर एक्शन कहूचे जोटा पुराना एक्शन ताको हमें कहया पास्ट परफेक्ट एवं जोटा ता परे हेतिबो जोटा कि लेटर एक्शन ताको हमें सिंपल पास्ट करियो तो तुमे जानचो पास्ट परफेक्ट रो फार्मूला कोन ना सर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस v3 आ सिंपल पास्ट रो कोन ना सब्जेक्ट प्लस v2 प्लस ऑब्जेक्ट बुझियो मु कोन कहूची ताले बर्तमान ए जो सेंस आसीबो हमें जानिबा केमती सेंटेंस रे सर कोउटा आगो कोउटा पछो ना सिटी पिला माने कीवर्ड तुमको देथिबो कोन ना बिफोर एंड आफ्टर बिफोर आउ आफ्टर देथिबो तुमे बिफोर आफ्टर तो देखले जानिबो ना जे ए एक्शन होबा आगरो एक्शन है जेमती मु कोन कहबी मु सोइबा आगरो डायरी लेखे ताले मु दीटा एक्शन करछि पिला माने गोटे सोइबा एक्शन करूछि आ गोटे कोन ना डायरी लेखिबार एक्शन करूछि तार मु दीटा एक्शन मु को एक्शन टा आगे करे ना सर डायरी आगे लेखे तापरे मु सोइबा पई जाय बुझियो मु कोन कहूछि तेनो एई सेंस जतेले थिबो सेतेले ही कोन हुए ना पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करा जाय सपोज तुमको गोटे पिला माने एग्जांपल देबी पास्ट परफेक्ट टेंस रे आउ कोन एठी पके दिए ट्रिकी क्वेश्चन सी कोन पके दबो पिला माने ए आफ्टर और बिफोर को आफ्टर और बिफोर को लगे कि तुमको क्वेश्चन दबो एवं भूल कर दबो तुम माने फसी जानते सिटी पिला माने कोन हुए पिला माने सपोज मु तुमको एग्जांपल दोउची देखो सपोज मु कहबी कि आई वेंट टू बेड ता माने मु सोइबा पई जाय गल्ली एडी वेंट अछि v2 मु तुमको दीटा v2 दोउची पिला माने आउडे मु देली कोन ना आई took my medicine ताने मु दीटा एक्शन देली गोटे एक्शन 1 आउडे होची एक्शन 2 ताने पिला दीटा जो एक्शन देइछि मु तुमको दीटा एक्शन भीतर मु कोउटा आगो कोउटा परे करबी ना सर फास्ट आपण सोइबा पई जिवे तापर सोई सोई मेडिसिन खाई देबे सेटा तो पॉसिबल नुय फास्ट आपण मेडिसिन खाई देबे तापर आपण कोन जिवे ना बेड को जिवे ताले दीटा मु पास्ट रे एक्शन पिला माने देइछि एवं जते ता गोटे सेंटेंस भीतर लिखिबी ताले मु कोन कहबी जे मु सोइबा को जिवा आगरु मेडिसिन खाइथिबे बुझियला मु कोन कहली मु एमिति तो कहबी ना दीटा सेंटेंस को जोड़ेबी ता माने मु आगरु पूर्वरु परे मु कहबी कि मु मेडिसिन खाइला परे परे माने कोन आसीबो पिला माने कीवर्ड आफ्टर मु कहबी मु मेडिसिन खाइला परे सोया पई गले किबा मु एमिति कहबी कि मु सोइबा को जिबा पूर्वरु बिफोर लगेबी बुझिउची मु सोइबा को जिबा पूर्वरु मेडिसिन खाइथि बुझिला तले एमिति होबो तले एटा को जदी मु करि पिला माने एटा मु दीटा वे रे करि पारि मु इधर कोन करबी ना आई went to bed after I had taken medicine बुझियो जे एटा ठीक काहे कि ना पिला माने एटी दीटा एक्शन हिचे एटा गोटे एक्शन एवं ए जो आफ्टर लगेछि पिला माने मु कीवर्ड तार तो बर्तमान ए जो एक्शन टा कोन एटा परे हिची मु प्रथमे कोन एटा होची मेडिसिन कहले एटा ही ओल्डर एक्शन तो ओल्डर एक्शन सबले कोन कहितले पास्ट परफेक्ट होवा कथा बुझियो जे पास्ट परफेक्ट होवा कथा बुझियो जे आ लेटर एक्शन टा सिंपल पास्ट होवा कथा सिंपल पास्ट होवा कथा तेनु जेहेतु डी ओल्डर एक्शन ऑप्शन नंबर 2 टा तो मु सेत पय देखो ता कोन करछि ना आई हैड टेकन मेडिसिन एवं आफ्टर लगेछि या माने कोन बुझा पड़छि कि मु मेडिसिन खाइ सरला परे बेड को गली क्लियर पिला माने भल से बुझिया पय चेष्टा करो सेमति ए सेंटेंस को मु अगेन आउट स्टाइल भी लिखि पारि पिला माने जेमति मु कोन लिखि पिला माने जेमति मु लिखिबी आई हैड टेकन मेडिसिन बिफोर I went to bed ता माने एठी कोन हला ना मु मेडिसिन मु बेड को जिबा पूर्वरु मु कोन ना मेडिसिन खाइतली बुझियो जे पिला माने तो बर्तमान तू क्वेश्चन कोन दम जानचो ना आफ्टर बिफोर जेंति एडी आफ्टर लगी जे एडी लगे दितो तुमको बिफोर एवं एडी लगे दितो आफ्टर ता माने एडी सेंस भूल जो तो पिला माने सेटा जानि परंती तार गोटे फार्मूला अछि पिला माने मु तुमको कोन हबो पिला माने देखो ना एठी कोन दीटा सिंपल पास्ट माने दीटा पास्ट एक्शन ऐड होउची बाकी कोनटा ओल्डर एक्शन तुम पास्ट परफेक्ट जान लो एवं लेटर एक्शन तो सिंपल पास्ट जान लो ताले बर्तमान एटी कोन ना फार्मूला कोन पिला माने सपोज आफ्टर थिबो पिला माने आफ्टर ए जो पोरे ना सबले रखियो कोन ना हमरो ओल्डर एक्शन बुझियो जे आफ्टर पोरे सबले रखियो ओल्डर एक्शन माने जोडा आगो हेतिबो बुझिरा एवं तार फार्मूला कोन ना एटा पास्ट परफेक्ट बुझियो ओल्डर एक्शन ता कोन टेंस हो ना पास्ट परफेक्ट जदि पास्ट परफेक्ट हो तार फार्मूला कोन ना हेड प्लस v3 रहइबो बुझिला अच्छा ता पूर्वरु जो एक्शन टा हेतिबो लेटर एक्शन ता पूर्वरु रहइबो आफ्टर पूर्वरु रहइबो बुझियो छी तो सेटा कोन हो ना सिंपल पास्ट तार फार्मूला कोन ना सब्जेक्ट प्लस v2 बुझिला एटा जदि आफ्टर लागि थियो पिला माने किंतु से कोन करथियो एडी बिफोर लगे देकी ता पूर्वरु लगे दिथियो सिंपल पास्ट एवं ता पर लगे दिथियो कोन ना तो सेटा ही भूल जो पिला माने अच्छा एटा तो गला आफ्टर आउडे कोन ना बिफोर लगे देले पिला माने कोन हो ना ता पूर्वरु लागियो कोन ना होची ओल्डर एक्शन
ବିଫୋର ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିବ ଓଲ୍ଡର ଆକ୍ସନ ଏବଂ ତାପରେ ଲାଗିବ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଲେଟର ଆକ୍ସନ। ତ ଓଲ୍ଡର ଆକ୍ସନ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବା ନା ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ। ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ମାନେ ତାର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ନା ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ହେଡ୍ ପ୍ଲସ୍ V3 ବୁଝିହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଲେଟର ଆକ୍ସନ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଲଗେଇବା ନା ସିମ୍ପଲ ପାଷ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ସିମ୍ପଲ ପାଷ୍ଟର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ନା ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ V2 ବୁଝିହେଉଛି ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି। ତ ଏମିତି ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହବ ବୁଝିହେଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯେଉଁ ଦେବ ଏମିତି ଆଫ୍ଟର ବିଫୋର ଲଗେଇଥିବ। ୟାର ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଆଫ୍ଟର ମାନେ କ'ଣ ପରେ, ଆଫ୍ଟର ମାନେ କ'ଣ ନା ପରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଫ୍ଟର ପରେ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ରହିବ ନା ଓଲ୍ଡର ଆକ୍ସନ ରହିବ ବୁଝିହେଲା। ଆଫ୍ଟର ପରେ ସବୁବେଳେ ଓଲ୍ଡର ଆକ୍ସନ ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ରହିବ ନା ଆମର ଲେଟର ଆକ୍ସନ। ସେମିତି ବିଫୋର ମାନେ କ'ଣ ନା ପୂର୍ବରୁ, ସେମିତି ବିଫୋର ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଥିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ରହିବ ନା ଓଲ୍ଡର ଆକ୍ସନ ଏବଂ ତା ପରେ କ'ଣ ରହିବ ନା ଆମର ଲେଟର ଆକ୍ସନ। ମନେ ରହିଲା ଆଫ୍ଟର ମାନେ କ'ଣ ନା ପରେ, ତେଣୁ ଆଫ୍ଟର ପରେ ସବୁବେଳେ ବସିବ ଓଲ୍ଡର ଆକ୍ସନ, ବିଫୋର ମାନେ ପୂର୍ବରୁ, ବିଫୋର ଯୋଉଠି ଲାଗିଥିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିବ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ନା ଆମର ଓଲ୍ଡର ଆକ୍ସନ ବା ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ତାର କିୱାର୍ଡ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆମେ ଡିଲ୍ କଲେ ତମେ ବୁଝିପାରିବ। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ ଦ ଟ୍ରେନ୍ ଡେଜ୍ ବିଫୋର ୱି ରିଚ୍ ଦ ଷ୍ଟେସନ। ତାହେଲେ ଏଠି ପିଲାମାନେ ବିଫୋର ଲାଗିଛି, ତାମାନେ କ'ଣ ନା ଆମେ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ट्रेन छाड़ी सारी ताले दुईटा एक्शन होती पे गोटे ट्रेन छाड़ी এবং আমি পৌঁছিছি কোনটা আগে হয়েছি না আগে ট্রেন ছাড়ি দিয়েছি তারপরে যাই আমি স্টেশনে পৌঁছিছি তো কোনটা ওল্ডর একশন না স্যার ট্রেন যে ছাড়ি দেওয়াটা ওল্ডর একশন এবং বিফোর পূর্বর সব ওল্ডর একশন বসিব বুঝিছি তেমন এটি বিফোর বি অছি পিলা মানে এটি বিফোর পূর্বর এটি ট্রেন ছাড়ি দেওয়া একশনটা বি দিয়েছি ঠিক আছে এবং তারপরে কোন বসিব না লেটর একশন উই রিচ দ স্টেশন এটা কোন টেন্সরে অছি না সবজেক্ট প্লস বি2 তাহলে স্যার ঠিক আছে তাহলে এটা কোন হবো না স্যার বিফোর পূর্বর রহিব ওল্ডর একশন এবং সেটা কোন টেন্স হবো না স্যার পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হবো কোন না পাস্ট পারফেক্ট পাস্ট টেন্স পারফেক্ট র ফর্মুলা তুমি জানিছো হেড প্লস ভি3 তাহলে কোনটা হবো লেফট হবনি হেজ লেফট হবনি ওয়াজ লিভিং হবনি কোন হবো অপশন নंबर सी द राइट आंसर তাহলে द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन देखिवा मात्रे पिला माने तुमको आंसर आसी जीवो जदि तुमे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थिबो तुम भितरे बुझिउछि आई होप कि तुम बुझि पारिबो एमती क्वेश्चन आ जेते आसले तुम डील कर दबो देखो एडी कोन अछि पिला माने ही डेज व्हेन आई एंटर्ड द रूम तो पिला माने एटा आ गोटे कांसेप्ट रो पिला माने क्वेश्चन आसी से कोन कहिछि ही डेज व्हेन आई एंटर्ड इन द रूम एटा गोटे कोन अछि ना पास्ट प्रोग्रेसिव रो पिला माने आसी कोन ना पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस रो कांसेप्ट अछि मो सब प्रकार कांसेप्ट को आनिछि पिला माने जोंडी जोंडी तोर क्वेश्चन एग्जाम रे पकाय अननेसेसरी मु सब किछि पढैनी सेहि पई तो जोंडा बारंबार रिपीटेटिव कांसेप्ट टेंस रो पकाय मु सेहि सब क्वेश्चन को आनि के डील करे पई चेष्टा करछि एठी कोन पिला माने ए जो पास्ट प्रोग्रेसिव रो याको कोन कहै जाय जानछ ना ए जो कांसेप्ट रो ना याको कोनति लॉन्गर एक्शन एंड शॉर्टर एक्शन कोन कोनति लॉन्गर एक्शन एंड शॉर्टर एक्शन देखो सर लॉन्गर एक्शन शॉर्टर एक्शन कोन ना गोटे बड़ एक्शन पिला माने बैकग्राउंड रे चलथिबो सेही समय आउ गोटे एक्शन आसिक कौन करिवो ना ताको इंटरप्ट करिवो शॉर्ट एक्शन गोटे हबो एवं जोटा कि ताको इंटरप्ट करिवो माने ताको कोन ना बाधा सृष्टि करिवो से काम रे जेमिति कि तुमको एग्जांपल दोछि सपोज मु कभी पास्ट रे गोटे काम मु करूथिली एमिति कंटिन्यू मोर चलथिला से समय आउ गोटे सडन गोटे एक्शन हबो जोटा कि इंटरप्ट करिवो कोन ना सेही जो लॉन्गर एक्शन को इंटरप्ट करिवो तो ए जो कंटिन्यू हे कि पास्ट रेटा चलथिला तो आको हमें कोन कहया ना पास्ट कंटीन्यूअस तो पास्ट कंटीन्यूअस तुम सब मान तार फार्मूला जानछो सब्जेक्ट प्लस वाज किंबा तुमरो वेयर प्लस v1 रे आईएनजी बुझिउछि पास्ट कंटीन्यूअस अच्छा वाज वेयर कोडी बसे तुम तो जानिछो पिला माने बाकी वेयर कोडी बसे जानछो वाज कोडी बसे तुम जानछो सेडा मु डिटेल कहबी नै आउडे कोन कहली एटा तो हेला पिला माने लॉन्गर एक्शन जोडा कंटिन्यू चलथिला तुम तो लॉन्गर एक्शन पय हम कोन यूज करियो ना पास्ट कंटीन्यूअस आ जोटा एक्शनटा हेला एवं इंटरप्ट कला ताको हम कोन कहले ना शॉर्टर एक्शन तो सही शॉर्टर एक्शन को आम कौन करिया पिला माने सिंपल पास्ट को डिनोट करिया कौन ना सिंपल पास्ट रो फार्मूला जानछो सब्जेक्ट प्लस v2 बुझियला ता माने गोटे एक्शन मोर कंटिन्यू चलथिला बेले आउट एक्शन सडनली हेला जेमति मु कहबी मु तुमको पढौथिला बेले सडन करंट पळेला ता माने मो एक्शन कंटिन्यू चलथिला इन द पास्ट आई वाज टीचिंग यू तो आंसर कोन होबो ना व्हेन आई वाज टीचिंग यू द करंट कट आउट बुझियला मु कोन कहली तो करंट से समय पळेला बुझिउछि तो एटी कोन ना गोटे कंटिन्यू एक्शन को आ गोटे एक्शन इंटरप्ट करथो जेटा कंटिन्यू चलते ताको हमें लॉन्गर एक्शन कहबा जोडा इंटरप्ट करिवो बा सडन जोडा होबो सेटा हमें शॉर्टर एक्शन कहबा शॉर्टर एक्शन को सिंपल पास्ट लॉन्गर एक्शन को पास्ट प्रोग्रेसिव क्लियर पिला माने देखो एटी कोन हिची ना ही डेज व्हेन आई एंटर्ड द रूम से कि जोडा काम कहउथला से सब सडन रूम भीतर को एंट्री करली बुझिउछि ताले से कोन करथला पिला ना एटी सोइबार सेंस दे तो जेतेबेले से रूम भीतर सोउथला तो सेतेबेले सुईथिला माने तार सोइबा एक्शन कंटिन्यू थिला मु से समय एंट्री मार देली रूम भीतर तो सडन सेटा शॉर्टर एक्शन हेला तो एटी कोन हो ना व्हेन ही वाज स्लीपिंग तो ही वाज स्लीपिंग व्हेन आई एंटर्ड द रूम ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर पिला ना आउ सब भूल गयो क्लियर अच्छा आई डेज माय होम जस्ट नाउ ताले से कोन कहिछि ए जस्ट नाउ मो घरे पहुंचली बुझिला ताले एटी जस्ट नाउ अगेन तुमे पाइ गेलो पिला माने कीवर्ड का ना प्रेजेंट परफेक्ट रो ए कहि सालिन तुम कीवर्ड तार सब
ବୁଝିଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟର କ'ଣ ନା ଜଷ୍ଟ ନାଉ, ଅଲରେଡି, ରିସେଣ୍ଟଲି, ବୁଝିହେଉଛି, ଅପ୍ ଟୁ ନାଉ, ଅପ୍ ଟୁ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ଏଇଗୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଥିବ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହବ ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ହବ। ତ ଏଠି ଜଷ୍ଟ ନାଉ ଦେଖିବ ମାନେ ଦିମାଗରୁ ଆସିଯିବ ସାର୍ ଏଇଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି। ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ସାର୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଏଜ୍ ପ୍ଲସ୍ V3। ତ ଏଠି ଅଛି କ'ଣ ନା ଆଇ ଅଛି, ତ ଆଇ ପାଖରେ ତ ହ୍ୟାଭ୍ ବସେ, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ନା ଫିନିଶ ହବ ନା ଫିନିଶଡ ହବ ନା ଏମ୍ ଫିନିସିଂ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଫିନିଶଡ ମାଇ ହୋମୱାର୍କ ଜଷ୍ଟ ନାଉ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଦେଖ, ସି ଡେଜ୍ ହର୍ ୱାର୍କ ବାଇ 5 PM ଟୁମୋରୋ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ କନସେପ୍ଟ ଆସିଲା, ଏଇଟା ଫ୍ୟୁଚର ଅଛି। ଟୁମୋରୋ ଦେଖିଲା ମାନେ ତୁମେ ଜାଣିନେଲ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଅଛି। ବାକି ଫ୍ୟୁଚରରେ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ କରି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଦେଖ ଏଇଟା ଯଦି ଆମର କ'ଣ ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହୁଏ, ବିତି ଯାଇଛି ଯେଟା ସାର୍ ପାଷ୍ଟ, ସାର୍ କେତେ ଥର କହିବେ ସେଇ କଥା, ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି କନସେପ୍ଟ, ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବା। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବ ଫ୍ୟୁଚର। ତ ଫ୍ୟୁଚରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହବ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଫ୍ୟୁଚର କୌଣସି ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଡେଡଲାଇନ୍ ଦେଇଦେଇଥିବ କି ଏତିକି ସୁଦ୍ଧା, ଏତିକି ଟାଇମ୍ ସୁଦ୍ଧା ତୁମକୁ ସେ ଆକ୍ସନ୍ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା କ'ଣ ନା ପାଷ୍ଟ କହୁଛି ଫ୍ୟୁଚର ପରଫେକ୍ଟ। କ'ଣ ଫ୍ୟୁଚର ପରଫେକ୍ଟ। ତ ଫ୍ୟୁଚର ପରଫେକ୍ଟର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ନା ସବଜେକ୍ଟ ସେଲ୍ କିମ୍ବା ତୁମର ୱିଲ୍, ତାପରେ କ'ଣ ଲାଗିବ ନା ହ୍ୟାଭ୍ ପ୍ଲସ୍ V3। ବୁଝିଲା, ଏଇଟା ତାର ଫର୍ମୁଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର କିୱାର୍ଡ କେମିତି ଜାଣିବ ନା, ଯେତେବେଳେ ବି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ବାଇ ୱାର୍ଡ ଲେଖିକି ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଚର ଟାଇମିଂ ଦେଇଥିବ, ଫ୍ୟୁଚର ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିବ, ତ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ ଏଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ଫ୍ୟୁଚର ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସ ହବ। ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଦେଇଦେଇଛି ବାଇ 5 PM ଟୁମୋରୋ, ତ ଟୁମୋରୋଟା ଫ୍ୟୁଚର ଟାଇମ୍ 5ଟା ସୁଦ୍ଧା, କାଲି 5ଟା ସୁଦ୍ଧା ସେ ଆକ୍ସନ୍ ହେଇସାରିଥିବା ଦରକାର। ବୁଝିହେଉଛି ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି। ତ ସେଠି କ'ଣ ହବ ନା ପରଫେକ୍ଟ। ବାଇ ଲଗେଇକି ଯୋଉଠି ଫ୍ୟୁଚର ଟାଇମ୍ ଦେଇଦେଇଥିବ ପିଲାମାନେ, ସେଟା ଜାଣିବ ତୁମେ ଫ୍ୟୁଚର ପରଫେକ୍ଟ ହବ। କ୍ଲିୟର। ତ ଏଠି କ'ଣ ହବ ନା ଏଠି ତ ଫ୍ୟୁଚର ପରଫେକ୍ଟର ଫର୍ମୁଲା କହିଦେଲି, ସେଲ୍ ୱିଲ୍ ପରେ ହ୍ୟାଭ୍ ପ୍ଲସ୍ V3, ତ ୱିଲ୍ ଫିନିଶ ବି ହବ ନାହିଁ, ଫିନିଶେସ୍ ହବନି, ଇଜ୍ ଫିନିସିଂ ହବନି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାର କ'ଣ ହବ ନା ସି ୱିଲ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଫିନିଶଡ ହର୍ ୱାର୍କ ବାଇ 5 PM ଟୁମୋରୋ। କ୍ଲିୟର। ନେକ୍ସଟ, ଦେ ଡେଜ୍ ଫର୍ 3 hours when I arrived। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଆସିଲା କନସେପ୍ଟ କ'ଣ, ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ମନେ ପକାଅ। ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ମୁଁ କରିଥିଲି, ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ନା ଯେତେବେଳେ ତମର ଏଇଟା କ'ଣ ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି, ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲି ନା ପାଷ୍ଟ ଅଛି, ପାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇ ଚାଲିଥିବ ଅପ୍ ଟୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ମେନସନ୍ କରିଦେବ, ତ ସେତେବେଳେ ସେଟା କ'ଣ ହବ ନା ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ। ତାମାନେ କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ସେ କହିଛି କି ସେମାନେ ଆମକୁ ମାନେ ଦେ ଡେଜ୍ ଫର୍ 3 hours, ତାମାନେ ସେଠି ଦେଖ 4 ବି ଦେଇଦେଲା ତୁମକୁ, କିୱାର୍ଡ ଦେଇଦେଲା କି 3 ଘଣ୍ଟା ଧରିକି, ଏଠି ଗୋଟେ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଦେଇଦେଲା କି ସେ 3 ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁ ଆସୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଠିକି ପହଞ୍ଚିଲି। ତାମାନେ ଏଇଟା ତ ଆଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟକୁ ଟଚ୍ କଲାନି ପିଲାମାନେ, କାହିଁକିନା ଇଏ ସେତେବେଳେ ଏରାଇଭ୍ ହେଇଗଲା, ପହଞ୍ଚିଲା। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରୁ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇକି ଆସିକି ଏଗେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ତୁମକୁ ମେନସନ୍ ଯେତେବେଳେ କରିଦେବ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ନା ସାର୍ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ହବ। ତାର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ନା ହେଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ବିନ୍ ପ୍ଲସ୍ V1 ରେ ING ପ୍ଲସ୍ ତୁମର ସେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ବୁଝିହେଉଛି। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହବ ନା ଏଠି ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ହବ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ଆସୁଥିଲେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଠିକି ପହଞ୍ଚି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଠିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ବୁଝିହେଲା ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି। ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଆସୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ତ ସେଇଟା ହବ କ'ଣ ନା ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍। ତ କ'ଣ ହବ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ୱେଟେଡ୍ ତ ହବନି, ହ୍ୟାଭ୍ ୱେଟେଡ୍ ହବନି, କି ୱେଆର୍ ୱେଟିଂ ହବନି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଦେ ହ୍ୟାଡ୍ ବିନ୍ ୱେଟିଂ ଫର୍ 3 hours when I arrived। କ୍ଲିୟର ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରୁଛି କି ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ସେତେବେଳେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏବେ ତୁମ କାମରେ ଲାଗିଗଲା ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ କନସେପ୍ଟ ଇଜ୍ ଦ କିଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ। ଆମେ ଖାଲି ଘୁଷିକି ଯିବା ଏବଂ କନସେପ୍ଟକୁ ଜାଣିକି ଯିବା, ତା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସିସ୍ ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଯିଏ ବି କହୁଛି କି ସାର୍ ମୋର ହେଉନାହିଁ, ମୁଁ ବହୁତ ୱିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପୁରା ତଳ ଲେବୁଲରୁ ଯାଇକି ବା ଜିରୋ ଲେବୁଲରୁ ଯାଇକି ତୁମକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ବୁଝା ନ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ଚେଷ୍ଟା କର ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଉ ଥରେ 2 ଥର 3 ଥର ରିପିଟ୍ କରିକି ଦେଖିବ। ବାକି ପିଲାମାନେ ଯଦି ମୋର ଏଫର୍ଟସ୍ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କର କିମ୍ବା କ'ଣ ହାଇପ୍ ଫାଇପ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅ ପିଲାମାନେ, ଯେମିତିକି ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରନ୍ତି କି ହଁ ସାର୍ ଏଗେନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମମାନେ ବି ଏଫର୍ଟସ୍ କଲେ ମୋତେ ବି ପିଲାମାନେ ଟିକେ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ କି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଏଫର୍ଟସ୍ ଦେଇକି ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନେଇ ଆସିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ। ଆଚ୍ଛା 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କ'ଣ ଅଛି, ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସ। ଦି ଶୋ ଡେଜ୍ ବାଇ ଟାଇମ୍ ୱି ରିଚ୍ ଦ ଥିଏଟର। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କହିଛି, ଏଠି ଦୁଇଟା ଆକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି। ଦେଖ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଇଛି ୱି ରିଚ୍ ଦ ଥିଏଟର, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଥିଏଟରରେ ପହଞ୍ଚୁ ସେଠି ଅଲରେଡ଼ି କ'ଣ ହେଇଯାଇଥିବ ନା ଶୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ ସେଠି ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଥିବ। ବୁଝିହେଉଛି ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହବ, ଏଇଟା ବି ସେଇ ଗୋଟେ ଡେଡଲାଇନ୍ ଟାଇପ୍ର ଦେଉଛି। ବୁଝିହେଉଛି, ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଥିବ, ତାମାନେ ଆକ୍ସନ୍ଟା ଅଲରେଡ଼ି ଫିନିଶ୍ ହେଇସାରିଥିବ, ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାର ଯେଉଁ କାମଟା ହେଇସାରିଥିବ। ବୁଝୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ବି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଶୋ କରୁଛି, ଫ୍ୟୁଚର ପରଫେକ୍ଟ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ପିଲାମାନେ, ଦ ଶୋ ୱିଲ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ବାଇ
द टाइम ताले एटी बाय लागिदेला अगेन देखो एबे मु तुमको कहूଥିଲି गोटे बाय लगेई गोटे फ्यूचर टाइम देदेला माने तुमे जानियो सेठी कोन ना फ्यूचर परफेक्ट हबो तेणु पिला माने स्टार्ट्स हबोनी विल स्टार्ट हबोनी हैज स्टार्टेड हबोनी ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर तुमे देखिया मात्र करियो पिला माने सेट पई कहली कीवर्ड इज द किंग तेणु एटी कोन हबो द शो विल हैव स्टार्टेड बाय द टाइम वी रीच एट द थिएटर आमे थिएटर को पहुंचला को शो स्टार्ट हेई सारथिबो बुझेला अच्छा 19 नंबर क्वेश्चन आई डेज द लेटर बिफोर यू अराइव्ड देखो पिला माने एटी आफ्टर बिफोर अगेन आसीला तुमे जानिचो दीटा बिफोर परे कोन कहितले एटी देखो सब्जेक्ट प्लस v2 दे दी त माने एटा बुझी गलो सर बिफोर पूर्व लागियो कोन ना सर पास्ट परफेक्ट देखिया मात्र करियो पास्ट परफेक्ट कोन ना सर हेड प्लस v3 ताले एटी आई अछि आई परे हेड प्लस रिटन कोडी अछि ना ऑप्शन नंबर सी अछि बुझुची एटा भी से जो पास्ट परफेक्ट रो कांसेप्ट जोडा पढिथिली ओल्डर एक्शन लेटर एक्शन बिफोर अछि देखिनेलो बिफोर पूर्व लागियो कोन कहितले ना पास्ट परफेक्ट ओल्डर एक्शन माने हेड प्लस v3 तीनोटी पिला माने कोन हला ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर कांसेप्ट जानिथिले गोटे सेकेंड रो पिला माने आंसर हबो ठीक अछि देखो 20 नंबर सिंस द लास्ट 2 ईयर ही इज वर्किंग इन दिस कंपनी ताले पिला माने एटी कोन हेला एटी देखो कोन सिंस दे देला सिंस फॉर लागी गोटे टाइम ड्यूरेशन दे देला अच्छा जदी टाइम ड्यूरेशन ता सहित जदी कंटीन्यूअस टेंस हबो ताले एटा कोन हबो मु कोन कहिदिली पिला माने मु कोन कहिथिली पिला माने जे पास्ट रे गोटे टाइम ड्यूरेशन देकी जदी तुमर एक्शन कंटिन्यू हेकी अप टू द प्रेजेंट चालथिबो ताले सेटा कोन टेंस हबो ना सर प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव किंतु एठी करछि कोन टेंस ना सर करछि हमर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव करछि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव करछि तो पिला माने सेत पय एटा भूल हेला तन कोन पार्ट रे भूल हबो ताले एटा ठीक हेतंदा कोन ना सिंस द लास्ट 2 इयर्स से गत 2 वर्ष धरि कि से कंपनी रे काम करी आसुछि तो ही हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी बुझुछि एडी इज न होई पिला माने हेतंदा कोन ना हैज बीन तापरे हेतंदा वर्किंग इन दिस कंपनी बुझुछि तन भूल कोन पार्ट रे अछि ना ही इज वर्किंग जोडी अछि इन दिस कंपनी ही इज वर्किंग ऑप्शन नंबर बी पार्ट रे भूल अछि पिला माने बुझिला क्लियर कॉन्सेप्ट देखला मात्र पिला माने आंसर फटकिना मन को आसी जो कि हां एटा हो आंसर आउटा देखो कोन अछि नो सोनर डेज द बेल देन द स्टूडेंट रस्ट आउट तो पिला माने एटा भी सही कॉन्सेप्ट अछि बेल बाजू की न बाजू पिला माने कोन हेले ना हमरो बाहर की दौड़िले तो एठी भी दीटा एक्शन हेछि फास्ट बेल बाजिछि तापर पिला माने दौड़िचंदी ना आगो पिला माने दौड़िले तापर जाकी बेल बाजला आगो बेल बाजला तनु जेतु आगो बेल बाजला सेटा कोन होबो ना पास्ट परफेक्ट तापर पिला माने दौड़िले देखो स्टूडेंट रस्ट अछि v2 अछि सेटा सेट पई जेतु लेटर एक्शन सी ऑलरेडी सेट पई कर दिछि कोन ना v2 ताले आमे कोन करिवा नो सोनार परे कोन लागियो पिला माने एडी टिके पिला माने क्वेश्चन रे टिके गलत हे छि माने गलत माने मोर डैश टा दबा जागा भूल हे छि तनु एटा हेतांदा कोन जानछो ना आउ जेते मन रखियो नो सोनार थिबो सेते कोन नो इन्वर्जन हुए इन्वर्जन केस हुए तुम को सर इन्वर्जन कौन इन्वर्जन माने जेमती तुम क्वेश्चन कला बेले पिला माने आगे कौन रखो ना हेल्पिंग वर्ब को रखो तापर तुमरो रहे कौन ना सब्जेक्ट तापर रहे मेन वर्ब तो सही जो फॉर्मेट को कौन कहा जाए ना इन्वर्जन केस कहा जाए जेतो नो सुनर थिबो हार्डली थिबो एमती थिले इन्वर्जन हुए ता माने एटी कोन हो ना आगे पिला माने आज जो हेल्पिंग वर्ब ताले नो सुनर पर आगे हेल्पिंग वर्ब आसला पास्ट परफेक्ट हो पास्ट परफेक्ट रो फार्मूला कौन ना हेड प्लस v3 सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस v3 जो तक हमें इन्वर्जन करिया तले आगे लगेबा हेड तापर लगेबा सब्जेक्ट तापर लगेबा मेन वर्ब जेटा हमें v3 कहै छै त नो सोनार आगे लागि जो कोन नो सोनार हेड सब्जेक्ट के ना द बेल नो सोनार हेड द बेल तापर एट लागियो मेन वर्ब रंग बुझियोछि तले एटा जदी मु लिखिबी पिला माने एटा कोन होबो जानछो ना एटा मु लिखि दोछि देखो एट लिखि दोछि तले होबो कोन ना नो नो सोनार had the bell rung then the student rushed out तो सर कौन आपन को लाइन सर एवडो आनी आपन एडी धर देले पिला माने एडी आनले लुचि जीवो ना से पय मानली ने पिला माने ठीक अछि क्लियर पिला माने तेनु एटा आउ इन्वर्जन पिला माने होबो से पय नो सोनर हेड द बेल रंग देन द स्टूडेंट रस आउट ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर ठीक अछि अच्छा पिला माने डीड भी ही परिबो नो सोनर सहित डीड भी बेले बेले लागे बुझियोछि किंतु मोस्ट एप्रोप्रिएट कोन ना जदी तुमरो हेड नथिबो ताले तुमे डीड लगेई परिबो माने सिंपल पास्ट भी लगेई परिबो जदी हेड नथिबो जदी हेड अछि ताले तुमे डीड सहित जीवो बुझियो सॉरी जदी हेड अछि हेड सहित जीवो जदी हेड नथा ताले तुमे डीड सहित जाई परतंत ठीक अछि अच्छा देखो आउ कोन अछि द पेशेंट डेज बिफोर द डॉक्टर अराइव एटा तो इजी अछि बर्तन बिफोर देखिनेलो तुमको भी मजा आसीओ पिला माने एटा अछि कोन ना पास्ट परफेक्ट रो कांसेप्ट देखो बिफोर परे अछि डॉक्टर अराइव्ड ता माने एठी तारो लेटर एक्शन सब्जेक्ट प्लस v2 दे दिछि ता माने पूर्वरु लागियो कोन ना पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस v3 लागियो जोंटी थिबो सेटा हबो हेड डायरेक्ट कोन अछि ऑप्शन नंबर सी रे ताने डॉक्टर आसिया पूर्वरु पेशेंट मरि सारथिला बुझियो छी ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर मजा आछे ना बे हां देखो
हि डेज टेलीविजन व्हेन द फोन रंग देखो ये अगेन से जिन आसला मु कोन कहइथिली गोटे कंटीन्यूअस एक्शन चलथिबो आ गोटे सटर एक्शन कोन हला ताको इंटरप्ट करिवो तेनु जेतेले मु टेलीविजन देखुथिली सेतेले कोन हला फोन टा सडन बाजिला तेनु सडन बाजिला पई देखो एटा रैंक कर दीजी v2 कर दीजी काइना एटा सटर एक्शन तने एटा लॉन्गर एक्शन अछि माने कोन हो ना पास्ट प्रोग्रेसिव हो पास्ट प्रोग्रेसिव कोडी अछि वॉच तो नुहे हेज वॉच नुहे हेड वॉच नुहे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर बुझियाला छुआ देखो हि हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 2 डे देखो एटी कोन अछि ना से गोटे दीर्घ 2 दिन धरि की कोन ना माने ताको ज्वर रे से आक्रांत अछि ता माने कोन कंटीन्यूअस एक्शन विथ टाइम तुमको दे देला किंतु पिला माने एटी बड़ भूल कर देला तुमको कहितली सिंस लगे कोन लागि छै एटी ड्यूरेशन ऑफ टाइम लागि छै ड्यूरेशन माने 2 डेज लागि छै 2 डेज गुड ड्यूरेशन तो ता तो सिंस लागियोनी पिला माने एटी कोन लागि थान ताले 4 लागियो बुझियो छै पिला माने कोन कहितली ड्यूरेशन ऑफ टाइम पय 4 लागे तो एटी सेडी भूल थिला पिला तेनो एटी ऑप्शन नंबर डी रे पिला माने भूल अछि तो एटा ही ऑप्शन आंसर हो क्लियर अच्छा देखो एटी कौन अच्छी आई डेज अ लॉट ऑफ वर्क रिसेंटली ताले पिला माने मु कोन कहितली जस्ट नाउ रिसेंटली ऑलरेडी एवडा थिले कोन टेंस ना सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रो फार्मूला कोन ना सर सब्जेक्ट प्लस हैव किबा तुमरो हैव किबा हैज प्लस v3 सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर थियो ताले हैज हो बाकी केस रे कोन होबो ना प्लुरल होबो एडी अछि कोन ना आई अछि तेनो आई पाखरो तो हैज बस परिबन ताले बसिबो कोन ना सर हैव बसिबो तेनो हैव प्लस v3 कोंडी अछि देखिबा डिड तो नुहे एटा अछि पिला माने एटा नुहे तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क रिसेंटली क्लियर बर्तमान देखो इट डेज कंटिन्यूअसली सिंस 8 am देखो सिंस आसीला पिला माने एवं स्पेसिफिक टाइम दे दीची ता माने गोटे कंटिन्यूअस एक्शन होउची ता सहित कोन दे दीची पिला माने ना टाइम दे दीची ताले कंटिन्यूअस एक्शन प्लस टाइम देले कोन होबे ना प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव बुझिला पीपीपी प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव ताले कोन होबो ना इट हैज बीन रेनिंग कंटिन्यूअसली सिंस 8 am एबे भी हमर वर्षा होउची पिला माने बुझियोची ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर बुझियोची देखियो मात्र पिला माने करियो पिला माने देखो 27 नंबर क्वेश्चन इफ ही डेज हार्ड आई वुड हैव पास द एग्जाम पिला माने एटा इफ क्लॉज रु क्वेश्चन आसी तुमरो इफ क्लॉज टिके मु कहि दोची देन तुमे माने ए क्वेश्चन को डील कर दो इफ क्लॉज तो पढी छ ऑलरेडी तुमे माने जो देखिनो ताले जाई मो वीडियो जो प्लेलिस्ट अछि पिला माने बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर जोटा 0 टू हीरो अछि सेटा जाई देखियो सेतर मु पढी छ पिला माने ठीक अछि तो फर्स्ट ऑफ ऑल मु पैसिव तुमको कंडीशनल क्लॉज विषय कहि दोची फर्स्ट ऑफ ऑल पिला माने बुझिया पय चेष्टा करिया कि जो या कोन कोहा होची ना कंडीशनल क्लॉज तो सर क्लॉज कौन कंडीशनल क्लॉज कहउछन्ती कंडीशन माने तो बुझी पालो सर जदी हम आगर शर्त रखा गला तो ताको हम कंडीशन को तो क्लॉज कौन सर तो मु तुमको पिला माने एटा ही पढै छी कि गोटे फ्रेज वर्सेस क्लॉज जे क्लॉज कहा को जाय फ्रेज और क्लॉज भितर डिफरेंस कोन एवडा सब पढै छी पिला माने एवडा सब जानिले पिला माने तोमरो बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो तुम सिसु जिंस जानिबा दरकार वीडियो को देखिबा दरकार मोर से जो सीरीज को देखिबा दरकार पिला माने जो 0 टू हीरो जोटा मु लेखै छी पिला माने तुमको 35 पाखापाखि से पूरा कोर्स बनी दी तुम मैंने पढ़ेबो प्लेलिस्ट को जाकि देखियो कोर्स को पढ़ेबो पिला माने मो चैनल रो सेठी जाकि देखियो डिफरेंट डिफरेंट सब कोर्स बनै तुम मानक पई तो गोटे थिबो कोन ना तुमरो 0 टू हीरो थिबो ताकू देखि दो आउट अछि एडवांस इंग्लिश जदि सेटा तुमरो माने बेसिक क्लियर अछि फंडामेंटल क्लियर ताले तुम माने एडवांस को देखियो एवं प्रत्येक चैप्टर वाइज मो प्रैक्टिस क्वेश्चन पई गोटे अलगा बनै छी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन रो गोटे कोर्स बनाइ छी पिला माने ताकू भी देखि परिबो वोकैबुलरी पई तुमको अलगा कोर्स बनाइ छी पिला माने देखि परिबो माने तुम मानक पई मो सजेई की कोर्स रेडी करी रखै छी तुम माने देखु ना गोटे एग्जाम बाहरला सर आपण पढांतु ता पई आउट एग्जाम बाहरला सर पढांतु सब किछि मो ऑलरेडी पिला माने फ्री ऑफ कॉस्ट रे सब किछि पढेई की रखछि तुम मानक पई तुम पेड कोर्स रे भी से जिंस पाइबनी जोटा कि तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल कर दी पिला माने जे कोन से जगह तुम पेड कोर्स नियो इंग्लिश पढ़ी के आसो पिला माने देन तुम मोर जो कोर्स बनी फ्री ऑफ कॉस्ट रे ताको पढ़ो तुमको डिफरेंस फील हो पिला माने ठीक अछि चलो तो फ्रेज कोन पिला माने मु कोन कहली ना जते बेले वर्ड बहुत सारा जते वर्ड मिसिबे पिला माने सेते कोन होवार प्रोबेबिलिटी अछि ना इधर फ्रेज होबो नले क्लॉज हे परिबो पिला माने तो फ्रेज और क्लॉज भितर ताले ताने एठी भी वर्ड ताने बहुत सारा वर्ड मिसी इधर फ्रेज भी हे परिबो क्लॉज भी हे परिबो तो डिफरेंस केमति हम जानिया कोनटा फ्रेज कोनटा क्लॉज तो पिला माने जो क्लॉज रे ना जो वर्ड माने मिसी थिबे से वर्ड भितर निहाती गोटे सब्जेक्ट और गोटे वर्ब रो कॉम्बिनेशन हेतिबा दरकार इधर गोटे सब्जेक्ट नहले गोटे वर्ब निहाती थिबा दरकार देन सेटा को हम कोन कहबा ना क्लॉज कहबा किंतु फ्रेज रो कोन ना से जो वर्ड मान को भितर सब्जेक्ट और वर्ब रो कॉम्बिनेशन नथिले ही ताको कोन कहबा हमें फ्रेज कहबा जेमति कि पिला माने गोटे सेंटेंस मु लेखुची तुम माने बुझी परियो डिफरेंस कोन जेमति कि मु लेखुची आई एम टीचिंग इंग्लिश I am teaching English grammar in the morning बुझियोछि मु सकाळु तुमको इंग्लिश ग्रामर पढाउछि इन द मॉर्निंग हला तो वर्तमान पिला माने एथरे पिला माने तुम जानिबो केमति कोडी फ्रेज अछि कोडी क्लॉज देखो एडी आई कोन सब्जेक्ट
एम टीचिंग आमर कौन है वर्ब है ताले पिला माने तुम एडी जानलो कि एडी सब्जेक्ट भाव कॉम्बिनेशन आसिला तो आई एम टीचिंग गोटे कौन हो ना क्लोज हो पारे पिला माने बुझुछु तो आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर एति गोटे क्लोज हो पिला माने काई ना गोटे कंप्लीट मीनिंग भी दोछि मु कोन पढौछि ना गोटे इंग्लिश ग्रामर पढौ तो एटा गोटे हम कोन कहि परिया पिला माने क्लोज कहि परिया किंतु देखो एडी अछि कोन ना इन द मॉर्निंग तो इन गोटे वर्ड पिला माने दा भी गोटे वर्ड पिला माने मॉर्निंग भी गोटे वर्ड किंतु एमान को भितर सब्जेक्ट कि वर्ब रो कॉम्बिनेशन नाही तो एटा हम कोन कहिया पिला माने गोटे फ्रेज कहिया किंतु गोटे फ्रेज पिला माने फ्रेज रो मीनिंग अछि जेमति कि मु सकाळे किंतु से गोटे सेंटेंस पाई कंप्लीट मीनिंग देई पारे नाही से गोटे सेंटेंस रे रही कि पार्ट ऑफ सेंटेंस रे मीनिंग प्रोवाइड करे किंतु कंप्लीट सेंटेंस पाई केबे भी से मीनिंग देई पारे नाही काहे ता भितर सब्जेक्ट और वर्ब ही नाहंती किंतु जदि मु इन द मॉर्निंग को जदि पिला माने माने आउट कर देबी ताले कोन होबो ना आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर यार माने बुझा पडुची कि मु पढौची कोन ना इंग्लिश ग्रामर ते गोटे क्लोज पिला माने सेंटेंस पाई मीनिंग देई पारे किंतु गोटे फ्रेज मीनिंग देई पारे नाही कंप्लीट मीनिंग देई पारे नाही आ बाकी तुम जानछो क्लोज रे सब्जेक्ट वर्ब रो कॉम्बिनेशन रहिला किंतु हमरो फ्रेज रे सब्जेक्ट वर्ब रो कॉम्बिनेशन रहे नाही क्लियर तो बर्तमान आम ये पढ़ुचे कौन ना कंडीशनल क्लोज पे पढ़ा तो ये फ्रेज कथा तो पे तुम बुझीगल जो कंडीशनल क्लोज जो पढ़ा से निहाती सब्जेक्ट भाव कॉम्बिनेशन थी बुझीगला ताले बर्तमान पे जो कंडीशनल क्लोज मु कहूँ कंडीशनल पे वीडियो टिके लंबा हम मुझे जानची तुम मैंने बोर हो कहीं रील देखी देखी तुम जो अभ्यास पड़ी सर गोटे मिनिट सब किसी आप कही दिंतु तो से वाला जिन तो हेनी पे शिखापी तुमको टाइम इनवेस्ट करने पड़ो सब किसी जिन शिखापी पड़ो पे बाकी जो मैंने छाड़ी जाती मुझे जदि भी तुम मैंने देखो जो बोर लगुच बुली आस एगेन देख वीडियो को कंप्लीट कर तो तुमको मजा आसो पे ठीक है देखो कंडीशनल क्लोज दीटा थाए पे गोटे कौन ना जो थे कंडीशन करूँ जो क्लोज आम कंडीशन रखू जमी मुझे कहबी जदि तुम मत 100 टका दब ताले मु तुम ये कामटा करदेवी ताले गोटे कंडीशन रहा और आउ गोटे रिजल्ट रहा कंडीशन फुलफिल हेले रिजल्ट हम बुझे मुझे कौन कहूँ तो से जो कंडीशनल क्लोज रे स्पेशली दीटा क्लोज थाए पे दीटा क्लोज थाए कौन थाए ना गोटे हूँ कंडीशनल क्लोज गोटे थाए कौन ना कंडीशनल क्लोज आउ गोटे कौन थाए ना रिजल्ट क्लोज रिजल्टांट क्लोज बुझे जो रिजल्ट हुए जमीक मुझे कौन कहली जमी एग्जांपल देवी इफ यू स्टडी हार्ड जदि तुम्हें कठिन परिश्रम कर यू विल गेट सक्सेस बुझीगला पे ताले पे दीटा क्लोज अच्छी केमती जानले दीटा क्लोज देख ये गोटे सब्जेक्ट अच्छे ये गोटे वर्ब अच्छे गोटे क्लोज ये कमा दिया ये गोटे सब्जेक्ट अच्छे ये गोटे वर्ब अच्छे ये गोटे क्लोज बुझे तुम दीटा क्लोज मिसी गोटे सेंटेंस तो जो फास्ट क्लोज रे जहाँ सहित इफ लगी आम कौन कह ना कंडीशनल क्लोज कहीं से ही इफ लगी जदि लगी पे जदि इफ लगी आम कह कंडीशनल क्लोज एवं आउ गोटे जोटा अच्छी से रिजल्ट क्लोज जदि तुम कठिन परिश्रम कर ताले कौन हम ना तुम सक्सेस पाइब बुझे मुझे कौन कहूँ तेणु सब कंडीशनल क्लोज रे दीटा ही आमर कौन थाए ना क्लोज थाए गोटे कंडीशन गोटे क्लोज रे शो कर जहाँ सहित इफ लगी आउ गोटे तार आउटपुट कौन हो रिजल्ट कौन हो आम कौन कहूँ ना रिजल्टांट क्लोज कहूँ तो यहाँ टेन्स रही पे पार्ट कहीं ए क्वेश्चन पकई दिए तो बर्तमान जो कंडीशनल क्लोज जो अच्छे पे तो यार केतटा टाइप अच्छी पे ना तार 4टा टाइप अच्छी गोटे कौन ना टाइप 0 कौन ना टाइप 0 आउ गोटे कौन अच्छी पे ना टाइप 1 आउ गोटे कौन अच्छी ना टाइप 2 आउ गोटे कौन अच्छे पे ना टाइप 3 तो टोटाल एमती 4टा ही कंडीशन अच्छी पे तो आम 1 बाय 1 पढ़ाई चेष्टा करेंगे से कंडीशन कौन अच्छी 0 कंडीशन पे कौन हम ना क्लोज पे दीटा क्लोज रही कौन कहली दीटा क्लोज रही जो फास्ट क्लोज सहित कौन लगे ना इफ लगे कमा लगे आउ गोटे क्लोज रही तो 0 कंडीशन कौन हम पे ना इफ सहित भी प्रेजेंट सिंपल हम प्रेजेंट सिंपल तार रिजल्ट भी पे कौन टेंस हम ना प्रेजेंट सिंपल बुझेगा तुम जानव केमती सर एटा 0 क्लोज बोली ना जिते तुमको यूनिवर्सल ट्रुथ जनरल ट्रुथ साइंटिफिक ट्रुथ एगुड़ा सब थी से क्लोज कौन हम ना प्रेजेंट सिंपल एग्जांपल मुझे जदि तुम्हें पानी रे तेल को ढाल ताले सेटा कौन हम ना भासीबो ताले कौन if you pour water if you pour oil on the water it floats then एटा ही प्रेजेंट सिंपल सेटा ही प्रेजेंट सिंपल एटा यूनिवर्सल ट्रुथ बुझी परछ मु कोन कहूची अच्छा बर्तमान एटा कोन एटा लिखि दियो यूनिवर्सल ट्रुथ किंबा तुमरो साइंटिफिक ट्रुथ किंबा तुमरो जनरल ट्रुथ बुझी एगुड़ा थिले सब कोन हबो ना हमरो 0 टाइप आसीबो अच्छा टाइप 1 रे कोन ना एटा होचे रियल एंड पॉसिबल जो रियल एंड पॉसिबल सिचुएशन थी तो से पे कौन हम रियल एंड पॉसिबल सिचुएशन थी से कौन हम ना टाइप 1 हम टाइप 1 रे एठी पे दीटा क्लोज रही भी दीटा क्लोज रही
तो दुईटा क्लोज गोटे क्लोज सहित इफ लगी आउ तार रिजल्ट हम तो जोटा इफ क्लोज रहा पे हम कौन ना प्रेजेंट सिंपल कौन हम प्रेजेंट सिंपल एवं तार रिजल्ट जोटा कौन हम ना फ्यूचर सिंपल फॉर्मूला तुम जान प्रेजेंट सिंपल सब्जेक्ट प्लस v1 प्लस ऑब्जेक्ट एटा कौन हम ना सब्जेक्ट प्लस विल किंबा तुम सेल ता सहित v1 प्लस ऑब्जेक्ट बुझीगला। अच्छा टाइप 3 कौन पे ना एटा अनरियल रियल नुहे अनरियल आउ हाइपोथेटिकल बुझुची जो जार किसी माने जे हबार कथबार्ता करतो तो सेटा हला टाइप 2 ताले होबो कोन ना एठी भी पिला माने दुईटा क्लोज रहइबो एठी भी दुईटा क्लोज रहइबो गोटे इफ सहित गोटे क्लोज लागि थिबो आ गोटे रिजल्ट तो एठी इफ सहित कोन होबो ना पास्ट सिंपल कोन कहले पिला माने पास्ट सिंपल आ तार रिजल्ट कोन होबो ना वुड प्लस v1 बुझियला। अच्छा एठी हाइपोथेटिकल सिचुएशन थिला आई पाखरे वाज न बसी पिला माने वेयर भी बसे एठी बुझियला। अच्छा टाइप 3 कोन आसला पिला माने एठी भी दुईटा क्लोज थिबो एठी कोन ना एटा भी हाइपोथेटिकल एंड रिग्रेट माने गोटे काम एटा जदी करथान ताले ए कामडा हेई पारथानता तुम जदी एटा एई जिंस आनी थांता ताले एई जिंसडा हेई पारथानता बुझी होची तो रिग्रेट जोडा कि आमे करिनु कि आमे रिग्रेट फील करछु तो सेई टाइप रो टाइप 3 किबा हाइपोथेटिकल सिचुएशन रे टाइप 3 तो एठी कोन होबो ना पिला माने इफ क्लोज सहित कोन लागिवो ना हमर पास्ट परफेक्ट कोन लागिवो पिला माने ना पास्ट परफेक्ट आ एटा कोन लागिवो पिला माने ना वुड प्लस हैव प्लस v3 ताने पास्ट परफेक्ट फॉर्मूला तुम जानछो हेड प्लस v3 सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस v3 तो एमिति पिला माने तार फॉर्मूला बुझियला। तो एटा टिके नोट डाउन कर नबो। तो एई जो क्वेश्चन पिला माने देखो एटी इफ लगेछि अच्छा इफ पर एटी कोन लागिवो आमे जानिन कि तार रिजल्ट कोन देछि ना वुड प्लस हैव प्लस v3 देछि ता माने एटा कोन हेला पिला माने वुड प्लस हैव प्लस कोन टाइप ऑफ क्लोज रे थिला ना टाइप 3 रे थिला टाइप 3 रे कोन थिला ना जदी एपटर वुड प्लस हैव प्लस v3 अछि एपटर कोन हो ना पास्ट परफेक्ट हो एटी के अगर मु कहली देखो एटी कोन कहली ना वुड प्लस हैव प्लस v3 थिले तार इफ क्लोज कोन हो ना पास्ट परफेक्ट हो पिला माने तेनु एटी हम पास्ट परफेक्ट टेंस जेटा थिबो ताको चूज करिवा बुझियला पिला माने मु कोन कहली ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर इफ he would work hard जदि से कठिन परिश्रम करि थांता he would have passed the exam से एग्जाम पास कर जाई थांता ताले रिग्रेट आसुची पिला माने से कठिन परिश्रम करिनि से पय फेल हेछि तो दैट्स व्हाई से एबे रिग्रेट करछु जदि कठिन परिश्रम करथांता ना पास हे जाई थांता बुझिउछि तो से रिग्रेट करछु एबे तो से सेंस रे कोन होबो ना कंडीशनल क्लॉज टाइप 3 वाला यूज होबो क्लियर। अच्छा 28 नंबर क्वेश्चन पिला माने देखो फिल इन द ब्लैंक्स आई डेज फॉर अ वर्क एवरी मॉर्निंग व्हेन आई लिव्ड इन कंट्री साइड ताले एठी पिला माने एवरी मॉर्निंग दे दिछ तुमको सर मजा आसीला सर आपण एवरी कहितले एवरी थिला माने कोन होबो सर प्रेजेंट सिंपल होबो किंतु पिला माने तुम एठी चकमा खाइ जिवो पिला माने किंतु कोन कहिछि देखो एठी से कहिछि कि से प्रत्येक दिन सकाळे चालिया पई चाले व्हेन आई लिव्ड इन द कंट्री एडी आई दे की पुनी लिव्ड एडी v2 कर दी जत्ते बेले मु गां रे रहुथिली जत्ते बेले मु गां रे थिली तो सेते बेले मु डेली सकाळे चालुथिली ता माने पिला माने तार पास्ट हैबिट विषय रे कुआ आइछि जोटा कि नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट ता माने एबे से चालू नाही से जत्ते मु गां रे थिली ना मु डेली सकाळ उठी के चालुथिली ता माने तार हैबिचुअल एक्शन थिला बट इन द पास्ट नॉट इन द प्रेजेंट बुझुछि केमति आमे जानले पास्ट एडी कहि दिछि से तुमको पुनी कहि दिछि कि व्हेन आई लिव्ड इन द कंट्री साइड जत्ते मु गां रे रहउथिली बुझुछि सेते मु डेली सकाळ चालुथिली एबे चालुनी टाउन रे रहउछि टाइम हो नै ताको बुझुछि मु कोन कहतो जत्ते पास्ट हॉबीज नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट सेते आमे कोन यूज करू पिला माने तार गोटे फार्मूला अछि आमे यूज टू को यूज करू यूज टू प्लस v1 बुझियला। तो देखो एटी गो होबनी कि वेंट होबनी कि हमरो हैव गॉन होबनी तो हो कोन ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर आई यूज्ड टू गो फॉर वर्क एवरी मॉर्निंग व्हेन आई लिव्ड इन द कंट्री साइड बुझी पालो पिला माने सपोज ए क्वेश्चन पिला माने ई व्हेन पाखरो देई नथंदा बुझिउछि खाली थांदा कोन आई डेज फॉर वर्क एवरी मॉर्निंग ताहाले तुमे कोन करथांतो ना आई गो फॉर वर्क करथांतो बुझिउछि किंतु से एटी तुमको ऐड कर देकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देला कि पास्ट रे एक्शन से करूथिला हैबिचुअल एक्शन थिला नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट एबे तार आउसटा प्रेजेंट रे से हैबिट नाही तो सेइतनो हम कोन यूज करबा ना यूज टू प्लस v1 क्लियर। अच्छा देखो 29 नंबर अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सेस पिला माने एटा भी इफ क्लोज क्वेश्चन अछि देखो बढ़िया कथा बडा अछि तो पिला माने तुमे जानिचो इफ सहित जो क्लोज लागि तो हमें कोन को कंडीशनल क्लोज को बा इफ क्लोज को किंतु पिला माने इफ सहित ते नेगेटिव होबो ता माने इफ नॉट जतले हेतियो जदी एटा हो नाही ताले एटा हबो तो इफ नॉट को पिला माने कोन कहा जाय अनलेस बुझिउछि तो अनलेस मीनिंग जहा इफ नॉट माने भी सेहा ता माने जोंटी देखिबो अनलेस सेटा भी तुमे जानिबो सेटा इफ क्लोज रे अछि बुझियला ता माने इफ नॉट बुझुछि जदी एटा नुहे आमे कोन को जदी तुमे करिवो कठिन परिश्रम ताने तुमे रिजल्ट पाइबो मु कहि जदी तुमे कठिन परिश्रम करिवो नाही ताहले तुमे कोन ना गरु चरइबो बुझिउछि देखो तो अनलेस माने कोन ना इफ नॉट
ବୁଝିଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ୟା ମାନେ କ'ଣ ନା ଇଫ୍ ୟା ମାନେ ବି ତୁମେ ବୁଝିଯିବ କି ଇଫ୍ ନଟ୍ ହେଲା ତା ମାନେ କ'ଣ ନା ଇଫ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ୱାର୍କ ହାର୍ଡ ୟା ମାନେ ଏହା ବୁଝା ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଏଇଟା ବି ଇଫ୍ କ୍ଲୋଜ୍ରେ ଅଛି ତା ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ନା ୱିଲ୍ ନଟ୍ ସକ୍ସିଡ୍ ତାହେଲେ ଏଠି ପିଲାମାନେ କେଉଁ କଣ୍ଡିସନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ରେ ତାର ରେଜଲ୍ଟ କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ସିମ୍ପଲ୍ ଅଛି ନା ସାର୍ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ସାର୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ସିମ୍ପଲ୍ କେଉଁଠି ଅଛି ଏଇଠି ଦେଖ ଫ୍ୟୁଚର୍ ସିମ୍ପଲ୍ ମୁଁ କେଉଁଠି ଲେଖିଛି ନା ଟାଇପ୍ 1ରେ ଦେଖ ଲେଖିଛି ଫ୍ୟୁଚର୍ ସିମ୍ପଲ୍ ତା ମାନେ ଏଇଟା ସାର୍ ଟାଇପ୍ 1 ବାଲା ହେବ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଇଫ୍ ନଟ୍ ସହିତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଟେନ୍ସ ହିଁ ଲାଗିବ ବୁଝିଉଛି ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ କେଉଁଠି ଅଛି ଅନଲେସ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ୱାର୍କ ହାର୍ଡ এই মানে এটি কোন পার্টরে এরর আছে তো এটি ইউ উইল নট ହେଇନଥାନ୍ତା ପିଲାମାନେ ଏଠି ୱିଲ୍ଟା ଉଡ଼ିଯିବ ଖାଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ହେଇଥିଲା ଅନଲେସ୍ ୟୁ ୱାର୍କ ହାର୍ଡ ୟୁ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ସକ୍ସେସ୍ ଅନଲେସ୍ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ କରିବ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ନେଗେଟିଭ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଅଲରେଡ଼ି ଅନଲେସ୍ ମାନେ ନଟ୍ ଇଫ୍ ନଟ୍ ବୁଝିପାରୁଛ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଅନଲେସ୍ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ୱାର୍କ କଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅନଲେସ୍ ୟୁ ୱାର୍କ ହାର୍ଡ ତା ମାନେ ଯଦି ତୁମେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବ ନାହିଁ ଅନଲେସ୍ ଅଲରେଡ଼ି ନେଗେଟିଭ୍ ସେନ୍ସ ଦେଉଛି ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ ତ ଏଇ ପାର୍ଟରେ ଭୁଲ ଅଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର अच्छा आउ गोटे कनसेप्ट आसला पिलाने एज सुन एज द टीचर डेज द स्टूडेंट स्टूड अप जेमती कि पिलाने मु नो सोनार कहितली सेमती एज सुन एज रे भी पिलाने कनसेप्ट तो टीचर क्लास को एंटर करू न करूनु पिलाने छिड़ा हे पड़े ताମାନେ एठी कोन देखौछ पिलाने जे आगो टीचर एंट्री मारथिबे तापर कोन हला पिलाने छिड़ा हेथिबे तन कोन एक्शन आगे हिस पिलाने टीचर एंट्री मारियार एक्शन आगो होइछि तापर पिलाने छिड़ा हेथिबे तन लेटर एक्शन कोनटा ना पिलाने छिड़ा हवा ओल्डर एक्शन कोनटा ना सार एंट्री करिके आसीबा तो से अनुसार टीचर जो एंट्री करके आसले ताको आमे पास्ट परफेक्ट करि पारथंते बुझिउछि काइना सेरा ओल्डर एक्शन तनु पिला माने एठी कोन कांसेप्ट हुए स्पेशली माने मॉडर्न ग्रामर आउ जो क्लासिकल ग्रामर भीतर डिफरेंस कोन ना आगरु ए कोन करथले ना एच सुन एच सहित हेड प्लस v3 को यूज करथले काइना ताको से माने कंसीडर करथले ना आगर टीचर एंट्री मारचंती सेरा ओल्डर एक्शन देन कोन ना स्टूडेंट छिड़ा आइचंती किंतु एबे ताको केमती कंसीडर करचंती मॉडर्न इंग्लिश रे कोन करचंती कि ना एच सुन एच जो वर्डटा अछि ना सी स्पेशली माने कोन देखौछि कि दीटा एक्शन एटी टाइम होछि तो टीचर एंट्री करू न कोन पिला माने छिड़ा आइचंती बुझिउछि तो सेही सेंस रे से कोन करछि ना दीटा को पास्ट एच सुन एच सहित भी सिंपल पास्ट करछि आउ स्टूडेंट स्टूड अप माने लेटर एक्शन को भी सिंपल पास्ट करछि बुझि परछु पिला माने तेनु मन रखियो जोंठी भी एग्जाम रे पकेइथो एच सुन एच पिला माने जदी सेठी पास्ट परफेक्ट तुमको देइथिबो এবং सिंपल पास्ट दीटा जाको देइ देइथिबो ताले तुमे चूज करियो कोन ना सिंपल पास्ट को चूज करियो सपोज सिंपल पास्ट सेठी ऑप्शन नाही এবং পাস্ট परफेक्ट দিছি তাহলে পাস্ট परफेक्ट को চুজ করিব ক্লিয়ার কিন্তু মোর ঠিক হবো কোন এচ সুন এচ সহিত না ଆମର সিম্পল পাস্ট नो सुनर सहित मोर एप्रोप्रिएट कोन होतला ना पास्ट परफेक्ट बुझिउछु मु कोन कहूछि एसो कांसेप्ट को टी माइंड रे रखियो तेन पिला माने देखो एठी दे दीछि कोन एंटर्ड भी दे दीछि सिंपल पास्ट हेड एंटर्ड भी दे दीछि दीटा दे दीछि तो ता भीतर मोर एप्रोप्रिएट पिला माने कोडा हबो ना हमरो ऑप्शन बी जदी एटा नथांता पिला माने ता माने हमरो ऑप्शन नंबर डी आमे करि पारथांते से ओल्ड आउ लेटर एक्शन आ ओल्डर एक्शन सेंस नै आमे करि पारथांते को एठी एज सुन एज माने साइमल्टेनियस एक्शन देखौछि टीचर पहुंचे मात्र स्टूडेंट छिडा हले तो दीटा जाको एट ए टाइम जेतु होछि से ताको कोन होछि सिट पई ना दीटा जाको सिंपल पास्ट कर दोछि माने एबे मॉडर्न ग्रामर अनुसार तेनो एठी पिला माने कोन होबो ना एज सुन एज द टीचर एंटर्ड द स्टूडेंट स्टूड अप ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर पिला माने बुझिउछि जदी एटा नथांता ताले तुमे एज सुन एज द टीचर हैड एंटर्ड द स्टूडेंट स्टूड अप करि पारिथांतो जदी सिंपल पास्ट नथांता क्लियर पिला माने तो एथि सहित आमे 30 टा क्वेश्चन पिला माने कंप्लीट कर देले आशा करछि कि सब प्रकार कांसेप्ट को नेकी तुम मानकु वीडियो माने क्वेश्चन आनिथिले पिला माने मो तरफ मु एफर्ट्स देइस तुम मानकु बाकी केमति लागिला पिला माने डेफिनेटली तुमे कमेंट सेक्शन में लिखियो काइना तुमर कमेंट पढिले ही मते मोटिवेशन फील होय भलो लागो खराब लागो तुम माने लिखियो जदी वीडियो भल लागुछि पिला माने लाइक करी हाइप दे दबो जदी भल न लागुछि पिला माने किछि करिया आवश्यकता नाही बाकी तुम्हें जदि आमर जो पेड नोट अच्छी पिला माने जो नोट गुड़ा मुझे पढ़े ऑलरेडी यूट्यूब रे फ्री ऑफ कॉस्ट रे पढ़े जदि तुम मान पाखे टाइम नहीं से सब नोट को लेके माने तुमको एबे नोट करिया पई तो तुम मैंने कौन कौन नॉमिनल फी 10-15 एमती थी पिला फी देगी तुम मैंने से नोट को मध्य किनी परियो जार कि लिंक पिला माने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया है एवं तुम्हें आमर टेलीग्राम चैनल पिला माने जॉइन कर जाओ से कौन ना जो क्लास रो अपडेट एवं जो नोट मान तुम मान को प्रोवाइड सीट कर दिए तो पिला माने तुम माने एमती पढ़ुथा आगो को बढ़ुता आम से पर्यंत विदाय नवा जय जगन्नाथ।